Hay eco, ¿no? Por favor, que baje el eco. Sonido. 15절, 16절을 읽어드리겠습니다. 6, 15 y 16 se los leo. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en los inaccesibles, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 사람이 사는 곳에는 반드시 따라가는 게 있습니다. En el lugar en donde las personas viven hay una cosa que existe, 종교라는 겁니다. es la religión. 세상에는 많은 우상들, 종교가 있습니다. En el mundo hay muchas religiones, hay muchos ídolos. 여러분, 일본이라는 나라 아십니까? ¿Ustedes saben del país Japón? 일본? Japón. 그래요. 일본이라는 나라에 이 우상이 800만 가지가 있답니다. Dice que en el país Japón hay ídolos más de 8 millones. 길을 가다가 En el camino, 돌멩이에 걸려서 넘어졌어요. si una persona se cae por una piedra, 그럼 그거 넘어진 것 때문에 por una piedra, 속상하게 생각하는 것이 아니라 no le da tristeza a ellos. 이 돌멩이 때문에 제가 넘어져서 Por esta piedra me caí, 자기가 겪게 될 재앙을 받지 않았다고 그래서 그 돌을 모십니다. pero yo iba a recibir más sufrimiento, pero por esta piedra ya no recibí tanto, por eso sirve a una piedra en Japón. 자기가 경험하는 많은 일들 가운데서 Hay muchas cosas que tiene la experiencia en su vida, 자기의 의지의 대상을 찾는 것입니다. o sea, buscan para confiar en algo. 심지어는 Hasta 나무젓가락 신도 있고 hay Dios de palillo. 음식 중에 무신도 있고 De la comida también hay ídolo de rábano. 하여튼 많은 부분 많은 우상들을 가지고 있는 나라가 일본입니다. En el país Japón hay muchos ídolos, dioses. 그것뿐만 아니고 No solo esto, 멕시코도 이렇게 많은 신들이 있다라고 생각을 합니다. también pienso que hay muchos dioses en México, ¿no? 아프리카에도 En África, 거의 벌거벗고 살아가는 사람들 가운데서도 dentro de las personas que viven desnudos, 나름대로 섬기고 있는 신들이 다 있다는 겁니다. cada quien es ídolo y Dios según ellos mismos. 근데 참 안타까운 것은 Pero hay algo que nos da mucha tristeza, 자기가 섬기고 있는 신에 대해서 de que ellos, 자기가 믿고 있는 신에 대해서 많은 지식이 없다라는 이야기입니다. no tienen mucho conocimiento de dioses en quien ellos creen. 맹목적인 어떤 믿음을 강요받을 경우도 있고 A veces, o sea, obligan que ellos tengan una religión, ¿no? 자기 마음속에서 일방적으로 믿으려고 하는 의지도 있는 것이 있습니다. También inciertamente hacen a los que quieren creer en su corazón. 우리 이번 한 주간은 그러지 않았으면 좋겠습니다. Esta vez me gustaría que ustedes no fueran así. 정말 우리가 알고 있고 믿고 싶은 이 하나님, Dios a quien nosotros creemos también conocemos. 그 하나님이 어떤 분이신지 ¿Quién es Dios? 가장 중요한 이 성경을 통해서 알아보기를 En 원합니다. base de la Biblia nosotros vamos a conocer todo esto. 우리가 디모데전서 6장 15절 방금 읽었던 말씀에 Acá vamos a leer 1 Timoteo 6:15. 하나님은 아무도 볼 수 없는 자라고 되어 있습니다. Dice que ninguno de los hombres ha visto a Dios. 왜냐하면 ¿Por qué? 하나님은 형상이 없는 분이기 때문에 Dios 그래요. es el que no tiene ni una imagen. 누가복음 24장에 보면 San Lucas capítulo 24. 영은 살과 뼈가 없다라는 말씀을 Hay 하셨습니다. una palabra que dice que el espíritu no tiene huesos ni piel. 우리 눈을 가지고 있기 때문에 Teniendo los ojos nosotros, 사물을 보고 판단하고 인정을 합니다. vemos a las cosas, también así reconocemos, ¿no? Y 근데 분명히 distinguimos. 존재하고는 있지만 우리 눈으로 볼 수 없는 것들이 있어요. Exactamente, hay unas cosas que existen, pero hay unas cosas que no se ven en nuestros ojos. 눈으로 보이진 않지만 믿는 것들이 있습니다. Aunque no se vean, hay unas cosas que existen en el mundo, ¿no? 근데 많은 사람들이 하나님을 눈으로 보려고 하는 시도를 많이 합니다. Pero muchas personas han tratado de ver a Dios con sus ojos directamente, 그래서 어떤 형상을 만들어 놓고 haciendo una imagen. 나름대로 어떤 표시를 해놓고 Según ellos mismos también hace unas señales. 일방적인 어떤 믿음을 가지려고 하는 노력들이 있습니다. Quieren tener la fe según ellos mismos. 근데 우리가 오늘 이번 한 주간 공부하고자 하는 하나님은 Pero esta semana el Dios a quien nosotros vamos a conocer 우리 눈으로 만날 수 있는 분이 아니기 때문에 no es que nosotros podamos ver con nuestros ojos a Dios.
하나님을 알 수 있는 여러 가지 방법들이 있습니다. Hay varias maneras, medios por los cuales podemos conocer a Dios. 그런 부분에 대해서 자세히 살펴보기를 원하고 Sobre todo esto vamos a ver exactamente esta 그런 semana. 방법으로 하나님을 온전히 알 수만 있다면 Por estas maneras, si podemos conocer a Dios perfectamente, 아마 굉장히 많은 부분에 문제가 해결될 걸로 믿습니다. yo creo que ustedes van a solucionar muchos problemas que tienen. 그런 가운데 Dentro de esto, 우리가 깊이 한번 생각해 봐야 될 부분이 있습니다. hay unas cuestiones que debemos pensar profundamente. 나는 누구인가? ¿Quién soy yo? 내가 누구죠? ¿Quién soy yo? 아, 나는 나지요. Bueno, soy yo. 그런데 한번 생각해 봅니다. Pero piensen, 내가 왜 이 세상에 태어났으며 ¿por qué yo nací en el mundo? 내가 무엇을 얻으려고 살아가고 있을까? ¿Para qué yo estoy viviendo? ¿Para conseguir qué? 우리가 어떤 처음 보는 것들에 대한 그 매뉴얼이라는 설명서가 있습니다. Para tratar algo, una cosa nueva, hay manual, ¿verdad? 이건 컴퓨터에 반드시 필요한 마우스라는 거예요. Esto es mouse que necesita para computadora. 이것을 밥그릇으로 쓸 수는 없는 겁니다. No puede usar esto como plato de la comida. 여러분들은 이것을 무엇으로 보입니까? También, ¿qué piensan que es esto ustedes? 무엇으로 보여요? ¿Qué es esto? 볼펜? ¿Lapicero? 예. 근데 이거 볼펜이 아닙니다. Pero esto no es lapicero. 이것은 이 노트북이라는 이 컴퓨터에다가 쓸 수 있는 것이라는 겁니다. Esto es la pistola especial para escribir nada más en computadora, nada más. 펜, 베니, 버스. 맞습니까? ¿Está correcto? 예, 예. 인정해줘서 고맙습니다. Gracias por así decir que está correcto. 이것은 반드시 이런 노트북에다가만 쓸 수 있는 것이지 Nada más tiene que escribirse con este lapicero en 이건 computadora. 볼펜이 아니에요. Esto no es lapicero. 다시 말하면 En otras palabras, 이것의 존재 목적은 el propósito de existir esto, 얘를 만날 때 연결이 되는 거예요. cuando se encuentre con computadora, va a saber el propósito de su vida, ¿no? 마찬가지로 Como esto, 내가 누군지를 알려면 para saber quién soy yo, 부모님에게 물어봐도 모릅니다. aunque preguntemos a nuestros padres, no saben ellos. 선생님에게 물어봐도 몰라요. Aunque preguntemos a los maestros, no saben. 내가 누군지를 알려면 Para que yo sepa quién soy yo, 나를 만드신 분을 만나야만 알 수 있는 tengo que 거예요. conocer a quién me creó. 과연 그분이 누굴까? ¿Quién será? ¿Quién me creó? 바로 창조주 하나님이라는 이야기고 Dios, creador. 과연 그 하나님은 살아계신가? Entonces, Dios estará vivo. 무엇으로 확증합니까? ¿Cómo ustedes pueden comprobar de que Dios está vivo? 하나님의 살아계심을 ¿Cómo pueden comprobar 성경에 보면은 la existencia de Dios? La Biblia dice, 신명기서 18장 20절에 보시면 Deuteronomio 18:20, 20절 18:20, este los leo. Empero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. 어떤 선지자가 있습니다. Hay un profeta, 하나님의 말씀을 대언하고 있어요. da testimonio de la palabra de Dios, este profeta. 저도 지금 하나님 말씀 대언하고 También estoy 있습니다. dando la palabra de Dios, ¿no? A ustedes. 문제는 El problema es que 누구든지 하나님 말씀을 대언할 수는 있지만 cualquier persona puede dar testimonio de la palabra de Dios, 그 말씀이 하나님의 말씀인지 어떻게 알겠냐는 겁니다. pero ¿cómo conoceremos que esta palabra es la palabra de Dios exactamente? 거기서 사용되는 것이 옳게 ¿Por qué en esa situación se usa esta palabra, no? 저분의 말씀이 정말 하나님 말씀인지 우리가 어떻게 알겠냐라는 거예요. ¿Cómo conoceremos la palabra de esta persona dice es la palabra de Dios o no? 21절, 22절. Versículo 21-22, se los leo. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no hubiera hablado? Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová y no fuere la tal cosa ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado, con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él. 하나님의 말씀으로 어떤 사람이 이야기를 하게 된다면 Si una persona habla sobre la palabra de Dios, 반드시 두 가지를 확인하시라는 겁니다. tiene que checar dos cosas para saber si está correcto o no lo que dice. 그것은 바로 Es 증언과 acontecimiento 그리고 성취함이라는 겁니다. y cumplimiento. 반드시 하나님의 말씀에는 증거가 있고 Tiene que haber las pruebas en la palabra de Dios. 증거대로 이루어진 사실이 있다는 También 거예요. tiene que haber acontecimiento que se ha sucedido todo esto conforme a la verdad. 제가 누구죠? ¿Quién soy yo? 봐요, 모르잖아요. No saben, ¿verdad? No conocen. 제가 누구예요? ¿Quién soy yo? 목사 베드로입니다. Soy pastor Pedro. 파스토 베드로. 근데 제가 목사인지 어떻게 Pero 알겠어요? ¿cómo me pueden conocer que yo soy pastor?
그리고 무조건 내 목사님이니까 목사님으로 믿습니까? Si les digo que yo soy pastor, por eso pueden creer que yo soy pastor, nada más. 목사라는 증거가 분명히 있어야 되고 Tiene que haber las pruebas de que yo soy pastor, ¿no? 증거대로 확인되는 것이 사실이라는 것이 있어야 될 겁니다. Según las pruebas, tiene que haber también cumplimiento, acontecimiento, la verdad. 하나님도 마찬가지. También Dios es lo mismo. 하나님이라는 분이 어떤 분인지 ¿Quién será Dios? 반드시 하나님에 대한 말씀에 대한 증거가 있고 이루어진 성취함이 있다는 겁니다. Tiene que haber las pruebas, acontecimiento, cumplimiento de que Dios está vivo. 만약에 그것이 없으면 Si no hubiera todo esto, 그 목사가 함부로 말한 것이니 믿지 말라는 겁니다. es la palabra que pastor habló como quiera, por eso no crea en él. 어떤 신이 있다라면 Si hay un Dios, 반드시 증거를 보여주고 tiene que enseñar las pruebas, 증거대로 이루어진 사실을 보여달라는 también 겁니다. tiene que enseñar la verdad que ha cumplido todo conforme a las pruebas. 신은 아무나 되는 게 아니에요. Nadie puede ser, cualquier persona no puede ser Dios, 약간의 능력을 행하고 aunque haya poco de poder, 뭐 신령한 일을 보인다 그래서 aunque enseñe unos milagros. 덮어놓고 신이라고 인정할 수는 없어요. O sea, no es que podamos creer que es un Dios. 그렇기 때문에 Por eso, 우리는 반드시 이 성경 말씀을 통해서 증거와 성취함을 확인하게 될 겁니다. conforme a la palabra de la Biblia, vamos a checar cumplimiento y acontecimiento de la Biblia. 그 하나님의 살아계심을 가장 잘 알 수 있는 것이 있습니다. Hay una cosa por la cual podemos conocer a la existencia de Dios exactamente, 바로 성경입니다. conforme a la Biblia, por medio de la Biblia. 성경 많이 읽으세요. Usted lee mucha palabra de la Biblia, 성경을 많이 읽으셔야 tiene 됩니다. que leer mucha la Biblia. 왜냐하면 ¿Por qué? 이 성경은 La Biblia 하나님이라고 되어 있기 때문에 dice 그래요. que es Dios. 요한복음 1장 1절에 San Juan 1:1, se los leo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 태초에 말씀에 계셨다고 되어 있고 Dice, en el principio era el verbo, 이 말씀이 하나님과 함께 계셨어요. y el verbo era con Dios. 이 말씀이 곧 하나님이니까 Este verbo era Dios. ¿Es Dios? 하나님은 말씀이에요. Quiere decir que el verbo es Dios, ¿no? 하나님과 말씀은 같다라는 이야기입니다. El verbo, la palabra es lo mismo, Dios. 바로 여러분 앞에 있는 성경이 바로 하나님이라는 La 거예요. Biblia que está puesta ante ustedes es Dios. 이것이 정말 일반적인 책이 아니라 Esto no es libro general. 하나님 자체의 그 말씀이라면 Si esto es la palabra de Dios exactamente, 거기에는 반드시 증거와 성취함이 있을 tiene que 겁니다. haber acontecimiento y cumplimiento, ¿no? 그것들을 살펴볼 거예요. Vamos a ver todo esto. 그리고 Y 우리가 깊이 생각해 봐야 되는 부분이 también 있어요. hay una cosa que debemos pensar profundamente, 바로 믿음이에요. la fe. 많은 믿음들을 이야기합니다. Bueno, las personas hablan de mucho tipo de la fe. 어떤 믿음? ¿Qué tipo de la fe? 좋은 믿음, 나쁜 Bueno, 믿음, buena fe, mala fe, 거짓된 믿음, 진짜 la fe 믿음. falsa, la fe verdadera. 근데 성경을 바라보시면 Pero si ustedes miran la Biblia, 어떤 믿음이 성경적인 믿음인지 반드시 기준이 있게 돼 있어요. ¿qué tipo de fe es verdadera? Conforme a la Biblia, tiene que haber criterio. 그래서 성경에 보면은 Por eso en la Biblia dice, 예수님이 하신 말씀 중에 es la palabra dicha por Jesucristo, 누가복음 8장입니다. San Lucas capítulo 8, 8장 11절에 versículo 11, se 읽어주시죠. los leo. Después está la parábola. La simiente es la palabra de Dios. 온전한 믿음에 대한 말씀을 성경에 예수님이 씨 뿌리는 비유로 설명하셨어요. Jesucristo habló la parábola de sembrar para explicar de la fe verdadera. 그 중에 첫 번째 길가에 떨어진 씨가 있답니다. También de las semillas, hay una semilla que se cayó en el camino. 농부가 씨 뿌리러 밭에 나가서 Un labrador fue al campo para sembrar. 씨를 뿌릴 때 Cuando siembre, 우리가 눈으로 확인할 수 있는 현상들이죠. hay una, bueno, podemos checar esto fácilmente, ¿no? Podemos ver. 씨를 이렇게 뿌렸는데 Cuando siembre, 한 군데 떨어진 씨가 길가에 떨어진 씨래요. la semilla que se sembró, pero se sembró en el camino, dice. 그런데 Pero, 길가에 떨어진 씨가 특징이 뭐냐면 ¿cuál es la característica de la semilla que se sembró en el camino? 말씀을 들었어요. Escucharon la palabra. 다시 말하면 하나님의 말씀을 들은 사람이라 그 말입니다. En otra palabra quiere decir que escucharon la palabra de Dios. 말씀을 들은 것이 온전한 믿음의 모습이 아니에요. Pero escuchar la palabra de Dios no es tener la fe verdadera. 왜냐하면 ¿Por qué? 마귀가 와서 그들로 믿어 구원을 받지 못하려고 말씀을 뺏어가 버렸어요. Dice que luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón porque no crean y se salven. 다시 말하면 말씀을 듣긴 En 들었지만 otra palabra, bueno, escucharon la palabra, 마귀가 그 말씀을 뺏어 버렸어요. diablo quitó la palabra. que 이건 se 온전한 sembró. 믿음이 아니죠. Esto no es la fe verdadera, ¿verdad? 또
씨를 뿌리다 보니까 바위 위에도 떨어진 씨가 있어요. También cuando siembre la semilla, hay una semilla que se cayó sobre la piedra. 근데 바위에 떨어진 씨도 마찬가지로 말씀을 들었어요. También la semilla que se sembró en la piedra quiere decir que escuchan la palabra, 듣고 너무 기뻐서 기쁨으로 받았어요. reciben la palabra con gozo por haber escuchado. 순간적인 기쁨이 있었다고 말해요. Bueno, por un momento estaban alegres por haber escuchado la palabra, 근데 문제는 뿌리가 없어서 pero la cuestión es que no hay raíz. 잠깐 믿다가 시험을 받을 때 배반했어요. Por un momento creen, en el tiempo de la tentación se apartan, dice. 근데 길가에 떨어진 씨도 La semilla que se sembró en el camino, 말씀을 들었지만 escucharon la palabra, 마귀가 그 말씀을 뺏어가 버렸어요. diablo vino y quitó esta palabra, ¿verdad? 바위에 떨어진 씨도 있었는데 También había una semilla que se sembró en la piedra, pedregales. 잠깐 믿다가 Por un momento creyeron, 시험이 오니까 배반해 버렸어요. cuando vino la tentación también traicionó. 우리가 정말 심각하게 생각해야 될 씨가 있습니다. Hay una semilla que debemos pensar seriamente, 그것은 바로 가시떨기에 떨어진 씨입니다. es la semilla que se sembró entre las espinas. 읽어주죠. Se los leo. Y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto. 예. 가시떨기에 떨어진 씨가 있어요. Hay una semilla que se sembró entre las espinas. 이분 역시도 말씀을 들었어요. Quiere decir que también escucharon la palabra, 그런데 pero 이분은 esta persona, 말씀을 듣고 신앙생활을 나름대로는 한 사람이에요. al escuchar la palabra, según él mismo, ha tratado de llevar la vida cristiana. 우리가 깊이 생각해 봐야 될 분이 이분이에요. Debemos pensar en esa persona seriamente. 말씀을 듣고 Mientras escucha la palabra, 신앙생활도 합니다. también lleva la vida cristiana. 그런데 Pero 살다가 보니까 mientras vive en el mundo, 이생의 염려, dice que hay preocupación de pasatiempo, 먹고 살아가는 문제, el problema de beber y comer. 그런 문제 Sobre estos problemas, 성경에서 말씀하셔요. la Biblia dice, 무엇을 먹을까? no se afanen con de qué comer, 무엇을 마실까? qué beber, 무엇을 입을까? de qué vestirse. 염려하지 마라. No se preocupen de estas cosas. 이것들은 이방인들이 구하는 것이다. Solo estas cosas los que los gentiles nada más buscan. 다시 말하면 하나님 모르는 사람이 구하는 것이지. En otra palabra, los que no conocen a Dios, los que nada más piden las cosas del mundo, 하나님을 온전히 믿는 하나님의 사람들은 los que creen en Dios perfectamente, los hombres de Dios, 그 하나님께서 먹여주시기 때문에 Dios les va a dar de comer, ¿no? A ellos. 염려하지 말라고 No se 말씀하십니다. preocupen, dice la Biblia. 근데 하나님을 믿는다는 사람이 Pero dicen que creen en Dios. 이생의 염려 때문에 Pero por la preocupación del mundo, de pasatiempo, 결실을 못했어요. no llevan fruto, dice. 여러분 무엇인가 땅에 심을 때는 Cuando ustedes siembran algo, 목적이 있죠. tienen propósito, ¿verdad? 망고 나무를 심었어요. Si usted siembra la semilla de mango, 무엇을 얻으려고죠? ¿para tener qué? 열매입니다. Para tener fruto, ¿no? 포도나무를 Si 심었어요. siembra la semilla de uva, 무엇을 얻으려고죠? ¿para tener qué? 포도죠. Las uvas. 그런 것처럼 Como esto, 분명히 가시떨기에 말씀이 심겨졌는데 se sembró la semilla entre las espinas, 먹고 살아가는 문제 때문에 pero por la preocupación de beber y comer, 아무런 열매가 못 de 맺어요. vivir, por eso no lleva ni un fruto, dice. 그게 바로 가시떨기 믿음이다 그 말입니다. Esto es la fe que se cayó entre las espinas. 그리고 재리, También 돈에 관련된 부분. las riquezas sobre dinero. 돈에 마음이 다가가지고 O sea, tiene interés mucho en el dinero. 하나님의 믿음을 끝까지 지키지 못하는 사람. Los que no pueden guardar la fe de Dios hasta fin 그게 por dinero. 가시떨기에 떨어진 믿음이에요. Esto es la fe que se cayó entre las espinas por el 그리고 dinero. 일락이 También dice por los pasatiempos de la vida, 육신적인 쾌락을 추구하는 분들. o sea, los que buscan deleites del mundo. 그런 부분들의 삶이 De esta vida, 결실치 못하는 자다라고 돼 o 있어요. sea, por esta vida no pueden dar frutos ni llevar frutos. 과연 성경에서 말씀하고 있는 참다운 믿음의 근거가 무엇일까? ¿Cuál es el base de la fe verdadera que dice la Biblia? 길가에 떨어진 믿음도 많아요. Hay mucha fe que se cayó entre caminos. 바위에 떨어진 씨앗도 많아요. Hay mucha semilla de la fe que se cayó entre las piedras. 가시떨기에 떨어진 믿음도 Hay 있어요. mucho tipo de la fe que se cayó entre las espinas. 아닙니다. Pero todos no están correctos. 왜냐하면 ¿Por qué? 온전한 믿음에는 반드시 증거가 있어요. La fe verdadera tiene que tener las pruebas. 그것이 바로 16절입니다. Es lo que dice el versículo 15절. 15. Se los leo. Mas la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. 예, 좋은 땅에 있다는 것은 En buena tierra dice, 착하고
son los que con corazón bueno, 그냥 인간적으로 착한 게 아닙니다. o sea, no es con corazón bueno humanamente. 참다운 믿음을 가진 사람이 착함이 있어요. Los que tienen la fe verdadera tienen corazón bueno. 여기서 말하는 착함이라는 건 성품적으로 착한 걸 이야기하는 게 아니에요. Corazón bueno que dice aquí no se refiere a carácter buena del mundo. 성품적으로 착한 사람 많습니다. Bueno, en el mundo hay muchas personas. 들이 En el 있어요. mundo hay muchas personas muy amables que dan cualquier cosa a los pobres, ¿no? 자기 입으로 들어가는 거를 배고픈 사람에게 나눠주는 착한 사람도 있어요. Hay muchas personas muy amables, muy buenas personas que comparten la comida a los pobres en el mundo. 여기서 말하는 착함은 Pero corazón, 인간적인 착함을 이야기하는 게 아니에요. corazón bueno que dice aquí no se refiere a bueno humano. 성경에서 말하는 착함이 있습니다. Hay corazón bueno que dice la Biblia. 요번에 그런 것들을 경험하게 되실 거예요. Esta vez ustedes van a tener toda esta experiencia. 그리고 좋은 마음으로 Y también recto, 부정적인 마음보다 no con corazón que niega. 말씀을 들으면 변화가 되고 Cuando escuchen la palabra van a cambiar. 말씀대로 따라 살고 싶은 마음. Corazón que quiere vivir conforme a la palabra. 성경에서 말하는 좋은 마음. Esto es el corazón bueno y recto que dice la Biblia. 그리고 세 번째가 말씀을 듣고 Y tercero, retienen la palabra oída. 열심히 들어야 돼요. Tienen que escuchar bien, oír bien la palabra. 왜 그러냐면 ¿Por qué? 믿음의 처음 시작도 말씀을 들어서 시작되는 것이고 Por el inicio de la fe es escuchar la palabra. 로마서 10장 17절에 Romanos 10, 17. Se los leo. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. 믿음은 들어야 돼요. Tiene que oír para tener la fe. 처음 믿음의 시작은 들어야 된다는 El 이야기. inicio de la fe es tener que oír. 근데 무슨 말씀을 들을 거예요? Pero ¿qué tipo de la palabra tiene que escuchar y oír? 목사님의 말씀? ¿La palabra de pastor? 아니 그거보다 먼저 되는 게 있어요. No, hay una palabra más primero que esto. 하나님의 La 말씀을 palabra de Dios tiene que escuchar esto. 그 말씀을 들을 때 Cuando escuchen la palabra de Dios, 성경에서 온전한 믿음이 시작되는 거다. pueden empezar la fe verdadera de la vida, de la 그래서 Biblia. 말씀을 들어야 되는 것이고 Por eso tienen que escuchar la palabra. 근데 참 여기 재밌는 단어가 있어요. Aquí hay una palabra muy así, que nos da mucho interés. 지키는 거예요. Dice, retienen. 말씀을 들은 것으로 끝나는 것이 아니라 No solamente tienen que oír la palabra, 말씀을 들은 걸 지키는 tienen 거예요. que retener la palabra oída. 이 말씀을 듣고 지킨다는 의미가 ¿A qué se 무엇이냐면 refiere retener la palabra oída? 앞에 언급되어 있는 길가에 떨어진 믿음, La fe que se cayó en el camino, 바위에 떨어진 믿음, la fe que se cayó en las piedras, 가시떨기에 떨어진 믿음. la fe que se cayó entre las espinas. 공통점이 뭔지 알아요? ¿Cuál es lo común entre ellos? 말씀은 듣기는 들었지만 Aunque ellos escuchan la palabra de Dios, 말씀을 지키지 못한 자들이에요. son los que no han retenido la palabra oída. 그러니 말씀을 지키지 못하니까 No retienen la palabra oída, 그 말씀이 그 마음 속에서 역사가 안 되는 por eso 거예요. esta palabra no puede obrar en su vida, en su corazón. 근데 좋은 땅에 떨어진 이 믿음은 Pero la fe que se cayó en buena tierra, 말씀을 지킨 사람이에요. eso se refiere a los que han guardado, han retenido la palabra. 잠언 4장에 보면은 Proverbios capítulo 4, 23절 versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. 예. 무릇 지킬 만한 것보다 보통 무엇을 지켜야 되냐면 마음을 지켜야 돼요. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. 그 마음에 하나님이 심겨준 그 말씀을 지키는 거예요. Tienes que guardar la palabra que se cayó, se sembró en el corazón. 그것이 바로 생명의 근원이 그 말씀을 지키는 데서 난다는 이야기입니다. El mana de la vida es cuando guardemos la palabra. 그리고 Y 마지막으로 por último, 인내입니다. dice paciencia. 참고 견디셔야 돼요. Tienen que aguantar y tener mucha paciencia. 아무리 빨리 자라는 열매도 Aunque sea fruto que crece mucho, muy rápido, 과정이라는 게 있습니다. necesita el proceso, ¿no? 맞죠? ¿Está correcto? 우리도 이번 한 주간 Por esta semana nosotros también, 이번 주일날까지 hasta domingo que 이 viene, 말씀을 듣고 vamos a escuchar esta palabra, 지키고 vamos a guardar, retener, 인내로 참는 거예요. y teniendo la paciencia vamos a aguantar. 다시 En 말하면 otra palabra, 하루도 빠지면 no tiene que faltar 된다 안 ni 된다? un día. ¿Tiene que faltar o no? 안 된다. No. 그것이 바로 온전한 성경적인 믿음의 모습이다라는 것입니다. Esto es la imagen de la fe verdadera conforme a la Biblia, lo que les expliqué. 자, 그 과연 하나님, 눈으로 보이지 않는 하나님. Dios invisible. 자, 여기 눈 온 날 숲속에 노루 한 마리가 있습니다.
Aquí está un ciervo en un lugar en donde nevó mucho en invierno. 여러분 눈에는 몇 마리로 보여요? ¿Ustedes cuánto nada más ciervo se ve? 한 마리? ¿Uno? 두 마리? ¿Dos? 두 마리? ¿Dos ciervos? 오. 어디 있어요? ¿Dónde está otro? 아 여기요 여기 Aquí está. 이렇게. Aquí está. 아 인제 사는 분들이 있어요. Hay unos que apenas supieron, ¿verdad? Ya. 좀 느리신 분들이에요. Son muy lentos, ¿no? 근데 여기 두 마리가 아니에요. Pero no están dos. 또 있어요. También hay otro ciervo más. 오늘 안 알려줍니다. No les voy a enseñar hoy. 이번 주 주일날 말씀드릴 거예요. El domingo que viene les voy a enseñar la respuesta. ¿Cuántos son? 그래 빠지면 안 돼요. Por eso no tiene que faltar ni un día. 자 보이지 않는 것을 보는 방법이 있어요. Hay una manera por la cual podemos ver a la cosa invisible. 분명히 눈에는 보이진 않지만 세균이 있어요. Aunque no se vea, pero existe la bacteria, ¿no? En su mano hay bacteria o no? 있지요? Sí hay, ¿verdad? 그 눈에 보여 안 보여요? ¿Se ve o no? 안 보이죠? No se ve. 안 보이니까 입에 넣어요. No se ve, por eso así mete el dedo, ¿no? 안 보이니까. ¿Por qué no se ve? 만약 bacteria? 보인다면 Si se viera, 친구를 쳐다볼 수가 없을 o 겁니다. sea, no metería, ni siquiera quería ver. 분명히 눈에 보이진 않지만 세균이 있다라는 것을 Aunque no se vea, pero existe bacteria. 현미경을 통해서 볼 수 Por medio del 있어요. microscopio podemos ver todo esto. 다시 말하면 눈에 보이지 않는 En 것을 otra palabra, por la cosa que no se ve, 어떤 매개체를 통해서 볼 수 있다 그 por 말입니다. un medio podemos ver, ¿verdad? 전파가 있어요. También hay onda eléctrica. 자, 이 마우스하고 이 노트북하고 연결선이 없습니다. O sea, no hay así línea conectada entre mouse y computadora. 그런데 Pero 이 마우스를 우리 자매님에게 향할게요. yo voy a hacer así hacia usted, es mouse. 이 전파가 날아갑니다. Esta onda eléctrica va a volar a usted. 자, 눈으로 잘 봐야 돼요. O sea, vea bien con sus ojos. 자, 보세요. ¿Se ve? ¿Se ve? 됐죠? Ya, ¿verdad? 됐죠? Sí. 자, 다시. Otra 자, vez. 갑니다. Otra vez voy a mandar. 눈에 보이지는 않았어요. Ya no se vio en su ojo. 근데 보이지 않지만 전파라는 것이 있다는 거죠. Aunque no se ve, pero existe onda eléctrica. 다시 말하면은 어떤 매개체를 통해서 확인할 수 있다는 En otra 겁니다. palabra, por un medio podemos checar todo esto. 하늘에 별도 많아요. También hay muchas estrellas en el cielo. 제가 3년 전에 이 멕시코에 왔을 때 Hace 3 años cuando vine a México, 라글로리아를 갔었어요. he ido a La Gloria. 아세요? ¿Ya conoce a La Gloria? 너? 이번 주일날 저하고 같이 가요. Este domingo vamos a ir juntos conmigo. 거기 우리 교회 있어요. Ahí está nuestra iglesia también en La Gloria. 거길 갔다가요. Cuando yo fui ahí, 제 눈이 깜짝 놀랐어요. o sea, me sorprendí mucho. 제가 살고 있는 미국에도 굉장히 깨끗한 나라이기 때문에 También el país en donde yo vivo, Estados Unidos, es el país tan limpio. 저녁에 하늘에 별들도 많이 En 보여요. el cielo en la noche se ven muchas estrellas. 근데 라글로리아 갔을 때 봤던 별은요 정말 눈이 환상적이었어요. Pero las estrellas que yo vi en La Gloria cuando yo fui era muy así asombroso. 한 가지 물어봅시다. Les quiero una pregunta. 눈에 보이는 별들이 다예요? ¿Las estrellas que se ven en nuestros ojos son todos? 아니죠. No. 우리 눈으로 볼 수 없는 뭐 굉장한 별들이 많아요. Hay muchas estrellas, tantas estrellas que no se ven en nuestros ojos. 그것을 어떻게 확신하십니까? ¿Cómo pueden estar seguros de que existen muchas? 바로 망원경이라는 걸 통해서 확인할 수 Por 있어요. medio de telescopio, ¿no? 자, 그렇다면 Entonces, 우리 하나님을 어떻게 알 거냐 그 말이에요. ¿cómo podemos nosotros conocer a Dios? 일방적으로 믿으면 돼요. Está bien que ustedes crean así sin checar. 자, 우리 잊지 맙시다. No tienen que olvidar esto. 반드시 하나님의 말씀이라면 Si es la palabra de Dios, 증거가 있고 tiene que haber acontecimiento 성취함이 있다고 y 했어요. cumplimiento, ¿no? Dice. 누군가가 하나님 말씀으로 전하는 말에 Si alguien dice que es la palabra de Dios, 덮어놓고 아멘 하지 말고 no diga nada más amén sin checar, sin comprobar. 믿을 만한 증거를 보여주세요. Por favor, enséñanos las pruebas confiables para que 그리고 creamos. 증거대로 이루어진 것을 보여주세요. También enséñanos el cumplimiento, el acontecimiento que han sucedido todo conforme a las pruebas. 그것이 만약에 사실로 발견된다면 Si se descubre que esto es todo es verdad, 굳이 믿으려고 노력 안 해도 믿어져 버려요. aunque no tratemos de creer, pero vamos a creer automáticamente, ¿no? 사실이면 믿음에 대한 강요가 필요 없다는 겁니다. Si es la verdad, no necesita obligar a nosotros que creamos. 방금 우리 자매님하고 이야기했잖아요. Ya platiqué con hermana. 눈에 보이지 않지만 전파가 있어요. Aunque no se vea, existe onda eléctrica, ¿no? 사실이죠. Es verdad, ¿no? 그 사실을 여러분 믿으려고 노력하십니까? Ustedes han tratado de creer en esta verdad de que existe onda eléctrica. 사실인 것이 증명이 되면 No es verdad. 그냥 인정되고 받아들여지는 Si 거예요. es verdad, puede aceptar, así recibir sin tener ninguna duda. 무엇인가를 우리에게 뭘 강요를 할 것이 없다 그 O sea, 말입니다. no necesita obligar a nosotros que creamos. 믿어야 된다는 것을 강요할 필요가 없다는 No 거예요. necesita obligar a nosotros que creamos, si es la verdad.
옆에 계신 분이 내 가족입니까? La persona que está sentado al lado de ustedes es la familia de ustedes. 부부지간도 있을 거고, También hay matrimonio, 자매지간도 있을 거고, hay hermanas carnales, 부모 자식간에도 있을 거고, también hay padres y hijos, ¿no? 그 Entre 옆에 ustedes. 또 친구도 있을 거고. También ha de estar amigo. 그런 옆에 계신 분을 믿으려고 노력 많이 하십니까? Ustedes tratan mucho para creer en la persona que está sentada al lado de ustedes. 서로 마주보고 한번 인사해 보시죠. Viendo hacia ustedes, saluden por favor ahorita, saluden. 나는 당신을 믿습니다. Yo te creo, diciendo, 믿습니까? ¿creen? Entonces, 하라고도 안 했는데 하셔요. 예? aunque no les, 하라고 하지 않았는데 하신다 그 말이야. aunque no les diga que hagan, pero ya hicieron. 제가 그냥 비유로 하려고 그러는데 그냥 하시는 거예요. Yo les iba a decir por la parábola, pero ya ustedes saludaron, ¿no? 그만큼 여러분들은 순진하신 분들이에요. Usted tiene corazón muy puro. 분명히 제가 시켰으니까 그냥 믿습니다라고 했지. Yo les mandé, por eso ustedes me dijeron, creo, pastor. 정말 옆에 있는 분이 내 친구고, Si realmente es amigo, 내 아내고, si es mi esposa, 내 남편이고, si es mi esposo, 내 자식이라면 si son mis hijos, 믿습니다라고 하는 것은 모순이에요. si usted dice, yo los creo, es la contradicción. 그건 맞지 않단 말이에요. No tiene sentido. 맞지요? ¿Está correcto? 그래서 사실인 것이 중요한 거예요. Por eso la verdad es más importante. 사실인 것만 밝혀내면은 Si se descubre que es la verdad, 굳이 믿으려고 노력 안 해도 믿어져 버리는 믿음이 된다 그 말이에요. aunque no quieran tratar de creer, pero van a creer automáticamente si checan que esto es la verdad. 그럼 그 하나님을 어떻게 믿을 거냐? Entonces, ¿cómo podemos así creer en Dios? 우리가 이번 주일까지 이걸 배울 겁니다. Hasta domingo vamos a aprender todo esto. 우리는 하나님을 성경을 통해서 만날 거예요. A través de la Biblia vamos a conocer a Dios nosotros. 왜 이게 중요하냐면, ¿Por qué esto es muy importante? 자 여러분 한번 생각해 보세요. Piensen, 이 세상 눈으로 보이는 모든 것들은 변해요. las cosas que se ven en el mundo cambian, ¿no? 사람도 변합니다. También la gente cambia, 교회도 la 변합니다. iglesia cambia, 목사님도 los 변해요. pastores también cambian. 여러분 눈으로 어떤 믿을 만한 대상에 대한 것은 영원한 것은 없습니다. Las cosas que ustedes quieren creer en el mundo no son eternas. 다 변한단 말이에요. Todos cambian. 가장 중요한 내 마음도 변해요. Lo más importante es que mi corazón también cambia, ¿no? 자식이나 친구나 배우자를 바라보면서 내 마음도 변한단 말이에요. Viendo a mi amigo, a mi esposa, a mis hijos, también cambia mi corazón cada vez más. 변하는 거에 내 믿음의 그 뿌리를 두고 있다는 것은 굉장히 위험한 믿음이에요. Si yo creo en algo que cambia, esto es muy peligroso. 맞아요, 안 맞아요? ¿Está correcto o no? 불완전한 거죠. Es incierto. 근데 이 세상에 유일하게 변하지 않는 것이 있어요. Pero en el mundo únicamente hay una cosa que no cambia nunca. 시간이 지나도 Aunque pase el tiempo, 어떤 외부적인 악조건에서도 절대 변하지 않는 것이 있어요. en cualquier situación muy mala, hay una cosa que no cambia nunca en el mundo. 결코 인간의 힘으로는 없앨 수 없고 변질시킬 수 없는 것이 있어요. Hay una cosa que nunca las personas pueden cambiar. 성경이에요. Es la Biblia. 여러분 성경에다 믿음을 두고 있는 분이 가장 안전하신 분이에요. Los que pusieron la fe dentro de la Biblia son más seguros en el mundo. 어디서 여러분의 안전을 찾을 겁니까? En donde ustedes pueden buscar su seguridad. 어디서 여러분의 완전을 찾을 거냐 그 En 말이에요. donde ustedes pueden buscar su perfección. 오로지 Solo, 하나님이 주신 성경 말씀 외에는 menos la 완전한 것은 Biblia, 없습니다. que es la palabra de Dios, no hay cosa perfecta en el mundo, menos la 그렇기 Biblia. 때문에 Por eso, 성경이 하나님이시기 때문에 la Biblia es Dios, ¿no? 그 하나님이라는 걸 증거하기 위해서 Para comprobar que esto es Dios, 세상에서 가장 핍박을 많이 받는 책이지만 aunque es el libro que la gente persigue mucho, 성경은 여전히 완전히 보호되고 la 있습니다. Biblia hasta ahorita ha sido conservada. 그 성경을 통해서 하나님을 알 수 있고요. Por la Biblia ustedes podrán conocer a Dios. 그 우주 만물을 통해서 하나님을 알 수 있습니다. Por medio del universo también podrán conocer a Dios. 여러분 이 세상은 두 가지 중에 하나예요. El mundo será uno de los dos. 저절로 아니면 창조죠. ¿Se hizo automáticamente o fue hecho por un creador? Uno de los 어떤 건 dos. 저절로 되는 거고 Unas cosas se hicieron automáticamente, 어떤 건 창조다. unas cosas fueron hechas por creador. 그런 건 없어요. Pero no existe esto. 창조 아니면 저절로. No existe dos cosas. Uno de los dos. ¿Fue hecho automáticamente o fue hecho por creador? 근데 우리가 살고 있는 이 지구, Pero la tierra en que vivimos nosotros, 저와 여러분들이 이렇게 살아갈 수 있는 환경 조건이 el ambiente, la condición del ambiente en que nosotros vivimos ahora, 자그마치 20만 가지의 충족 조건이 갖춰져야만 저와 여러분이 살 수 있어요. se dice que tiene que haber 200,000 condiciones para que nosotros, yo y ustedes vivamos en la tierra. 200,000 condiciones. 그 20만 가지 중에 하나라도 빠지면 De 200,000 condiciones, si no hubiera una condición de 200,000, 결코 저와 여러분 살 수가 없어요. yo y ustedes no podríamos vivir en la tierra.
이것이 저절로입니까? ¿Esto se hizo automáticamente entonces? 여러분 말씀을 너무 잘 들으시기 때문에 Ustedes escuchan la palabra atentamente. 제가 재미난 거 하나 보여드리려고요. Les voy a enseñar algo muy divertido. 제가 살고 있는 이 미국에서 찍은 것인데요. Es lo que yo grabé en Estados Unidos donde yo vivo. 여러분 이거 좋아하시는 분들이 많을 거예요. A muchas personas les gusta esto, ¿verdad? 이게 미국에 쓰는 센트입니다. Esto es cent que se usa en Estados Unidos, la moneda. 여기 보면 이 동전에다가 En esta moneda, 영어로 en inglés, In God We Trust라고 돼 있어요. confiamos en Dios, dice. 이것은 무슨 말이냐면 ¿A qué se refiere? 살아계신 하나님을 우리는 신뢰하고 믿는다 그 말이에요. Nosotros confiamos en Dios que está vivo, ¿no? 이건 좀 더 좀 비싼 가치를 가지고 있는 거죠. También es la moneda que tiene más valor, ¿no? 이 동전에도 In God We Trust가 있고요. También en esta moneda dice confiamos en Dios. 모든 동전에 En todas las monedas de Estados Unidos, 이것이 코럴이라고 하는 25센트짜리 esto es 25 centes que de Estados Unidos, que se llama 여기에도 quarter. In God We Trust가 있고요. Ahí también dice confiamos en Dios, ¿no? 1불짜리에도 También en $1, 있죠. ahí está, ¿no? 5불짜리에도 En $5, 있습니다. ahí está también. 분명히 하나님이라는 존재는 있어요. Claro que Dios existe. 창조주 하나님은 계신다 그 말입니다. Existe Dios quien es creador. 10불짜리에도 En $10, en 20불짜리에도 20, en 50불짜리에도 50. 어떤 분은 이렇게 보여드리니까 Yo enseño así. 보라는 건 안 보고 Unas personas no ven esta letra, 돈 액수만 보고 있는 nada 분이 más ven el número de este dinero, ¿no? 다음 장 보여드릴까요? 말까요? ¿Quieren que les enseñe otra billete o no? 100불짜리에도 También 100, en $100. 어떤 분은 이거 나 줬으면 좋겠다. Algunas personas dicen que, dame este $100, por 그게 favor. 아니고요. No es esto. In God We Trust를 보시라는 겁니다. Que vean nada más, confiamos en Dios. Aquí dice, ¿no? 분명히 미국이라는 나라는 하나님이라는 존재에 대해서 El país Estados Unidos 인정하고 세워진 나라예요. reconoce que Dios está vivo. Así fue fundado Estados 그 Unidos. 하나님은 창조주 하나님이십니다. Este Dios es Dios creador. 제가 2011년 2월 달에 사진을 찍었어요. En el año febrero de 2011 yo tomé una foto. 1불짜리 동전입니다. Es la moneda de $1. 1불짜리 동전 보셨어요? ¿Han visto a la moneda de $1? 흔한 동전은 Pues 아닙니다만 no es la moneda tan común. 제가 이걸 보고 깜짝 놀랐어요. Cuando yo vi a esta moneda me sorprendí. 왜냐하면 앞면에도 Porque en un lado 그 인가드 위트러스트가 없어요. ahí no dice confiamos en Dios. 그 뒷면에 있을까? Entonces, ¿en otro lado habrá? 없어요. No dice ahí. 그래서 Por eso 이제 미국도 이제는 하나님을 인정하지 않는구나. pensé, hasta Estados Unidos ya no reconoce a Dios. 그렇게 생각했어요. Así pensé. 근데 아닙니다. Pero no es esto. 어디 있게? ¿En dónde estaría? 옆면에 있어요. Aquí, del lado, ¿no? In God we trust. Ahí dice, ¿no? 분명히 Exactamente. 창조주 하나님은 계십니다. De que existe Dios quien es creador. 우리 미국의 수양관에 바로 켄터키라는 곳에 있습니다. Hay un lugar, se llama Kentucky, donde es lugar de retiro de Estados Unidos. 자동차 그 플랫 Esto es la placa ¿Dónde? de coche. 거기에도 Ahí 인가드가 también 있어요. dice, confiamos en Dios. 자, 이런 모습을 통해서 분명한 것은 Por medio de todo esto, lo que debemos saber 창조주 하나님은 계신다는 겁니다. es que Dios creador está vivo. 우리가 그런 부분을 오늘 살펴볼 Hoy 거예요. vamos a ver todo esto. 그리고 이스라엘을 통해서 하나님을 알 수 있습니다. Y a través de Israel podemos conocer a Dios. 우리 눈으로 직접 확인할 수 있는 하나님, Dios a quien podemos checar con nuestros ojos. 그 하나님은 이스라엘의 하나님. Es Dios de Israel. 그리고 마지막으로는 Por último, 예수 그리스도를 통해서 하나님을 살펴볼 겁니다. por medio de Jesucristo vamos a conocer a Dios. 자, 이 네 가지 주제를 두고 Teniendo 4 temas, 성경을 배우기를 원합니다. quiero que aprendan la Biblia. 자, 먼저 성경은요. Primero la Biblia. 성경을 배워야 되는 가장 중요한 목적이 있어요. Hay un propósito más importante por el cual tienen que aprender la Biblia. 읽어주시죠. Se los leo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 성경을 배우는 가장 중요한 목적이 있습니다. Hay un propósito más importante por el cual aprenden ustedes la Biblia. 여러분, Ustedes 죽음이 두렵지 않습니까? no temen a su muerte. 두려워요, 안 두려워요? ¿Les da miedo su muerte o no?
두렵죠. Si les da miedo, ¿no? 어떤 분이 건강하다고 생각해서 병원을 갔어요. Una persona pensaba que estaba muy sana, pero fue a hospital, 병원에 갔더니 의사 선생님이 doctor de hospital, 자꾸 이렇게 몇 번 더 조사를 하자고 이야기하는 겁니다. o sea, dijo que sacara más estudios. 내 몸을 검사하고 그 의사 선생님이 고개를 깨우뚱 하는 거예요. Después de hacer estudio, pero estaba muy curioso el doctor. 왜 그럴까? ¿Por qué? 나 건강한데. Yo soy sano, ¿no? 좀 더 자세하게 진찰하자고 이야기합니다. Doctor me dijo que yo hiciera más estudio. 점점 더 깊이 있게 연구를 할 때마다, 이 조사를 할 때마다 Cada vez que yo hice más estudio en hospital, 우리 마음속에서 불안한 마음이 있을 o 거예요. sea, hay inquietud en nuestro corazón, ¿no? 혹시 내가 무슨 병이 있나? Si yo tengo una enfermedad o no. 근데 검사 결과가 나왔어요. Pero ya salió el resultado de estudio. 암말기입니다. Dice que es última etapa de cáncer. 당신 앞으로 한 달도 못 삽니다. Ni siquiera puede vivir en un mes. 라고 할 때 Si dice así el doctor, 여러분 마음이 어떨까요? si fueran ustedes, ¿cómo se sentirían? 아, 드디어 됐다. Ah, ya, ahora es así. 나 이제 한 달밖에 안 남았대. Ah, me falta nada más un mes. 그렇게 생각하시는 분이 있어요. ¿Así pensarían ustedes? 하세요. 이건 지금 웃는 거지 우는 건 아닙니다. Esto está llorando, no es riéndose. 막 울겠죠. Así lloraría mucho, ¿verdad? 그 전에 그렇게 좋았던 것들, Antes le gustaban muchas cosas del mundo, 마음에 두었던 것들, las cosas que ponía en las cuales se ponía su corazón, 심지어는 내 마음 가운데 사랑했던 것들, hasta cosas que amaba mucho en el mundo. 그것들이 의미, 가치가 상실돼 O 버려요. sea, cuando escuchan esto, se perdería todo el sentido, ¿no? 왜냐하면 내가 죽기 때문에. Porque voy a morir dentro de poco tiempo. 그래서 성경에서 말씀하기는 가장 중요하게 생각하는 것이 있습니다. Por eso hay una cosa que la Biblia dice que es más importante. 마가복음 8장 San Marcos capítulo 8. San Marcos 마가복음 8장 36절입니다. San Marcos 8:36 36절 37절 읽어주시죠. a 37 se los leo. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 맞죠? ¿Está correcto? 온 천하를 얻었어요. Tiene todo el mundo, 근데 내가 죽는데요. pero dice que va a morir. 그럼 그 온 천하가 나에게 무슨 의미가 ¿De qué 있어요? sirve todo el mundo que ganó? 안 그래요? ¿Está correcto? 온 천하를 얻지 않아도 Aunque no gane todo el mundo, 오래 살고 싶은 거예요. quiere vivir por mucho tiempo. 많은 걸 누리지 못해도 Aunque no tenga varias cosas en el mundo, 오래 살고 싶은 quiere 거예요. vivir por mucho tiempo en el mundo. 맞죠? ¿Está correcto? 죽는다는 것만큼 두려운 것이 없습니다. No hay otra cosa que sea más temerosa como la muerte. 근데 성경을 배우는 목적이 Pero 뭐냐면 ¿cuál es el propósito de aprender la Biblia? 영원히 사는 길이 있다는 거예요. Dice que hay un camino por el cual podemos vivir para siempre. 요한복음 5장 39절 말씀 읽었던 말씀인데요. San Juan 5:39 que acabamos de leer. 이 성경에서 영생을 얻는다라고 말씀하고 있어요. Dice, en ellas, en las escrituras, van a tener la vida eterna. 영생입니다. La vida eterna. 그러니 많은 사람들이 Por eso muchas personas, 죽는다라는 소식을 들었을 때 cuando escuchen que van a morir en poco tiempo, 오래 살고 싶은 마음이 있는 거예요. tienen el corazón que quiere vivir por mucho tiempo, ¿verdad? Más tiempo. 왜 그러냐면 하나님께서 ¿Por qué? 전도서 3장 11절에 말씀이 있습니다. Eclesiastes 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y aún el mundo Dios en su corazón, de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo. 인정하든 안 하든 간에 Aunque reconozcan o no reconozcan, 창조주 하나님께서 Dios creador, 우리 각자의 마음 속에 a cada corazón de nosotros 영원을 사모하는 마음을 주셨다라는 이야기입니다. dio la eternidad, el corazón de buscar la eternidad. 그 영원히 살고 싶은 마음이 있다는 Por 거예요. eso la gente quiere vivir para siempre eternamente. 그러니까 우리가 성경을 배우는 목적이 바로 거기 있는 거예요. Por eso el propósito por el cual aprendemos la Biblia es esto. 근데 그 성경은 Pero la Biblia 사람의 지혜와
no fue escrita por la sabiduría de la gente, 사람의 생각으로 쓰여진 것이 아니라 no fue escrita por conocimiento de la gente, 하나님이 알려주신 영감으로 기록됐다고 돼 sino 있어요. por inspirado de Espíritu Santo, por eso escribir. 만약에 사람이 기록했다면 Si la gente hubiera escrito esta Biblia, 반드시 허점이 있게 돼 있어요. usted tendría que haber errores. 그렇지 않을까요? ¿Estaría correcto, no? 내가 아무리 똑똑한 머리로 어떤 글을 썼다 하더라도 Aunque yo escriba algo con conocimiento muy avanzado, 나보다 더 똑똑한 사람이 있을 거라고요. hay otra persona quien es más inteligente que yo, ¿verdad? En el 그 mundo. 사람이 조사해 보면 Si esta persona investiga mi redacción, 허점이 굉장히 많을 거예요. o sea, habría muchos errores en mi redacción, ¿no? 근데 인류 역사 속에서 Pero dentro de la historia de la humanidad, 성경에서 허점을 찾아가지고 no había ni una persona que buscó errores en la Biblia. 이것이 틀렸다라고 하는 사람은 인류 역사 속에 한 사람도 없었어요. En la historia de la humanidad no había ni una persona que dijo que la Biblia está incorrecta. 오히려 이 성경에서 허점을 찾으려고 Al contrario, querían buscar los errores en la Biblia muchas personas. 살펴보고 Así investigaron mucho 연구하고 y también así vieron mucha Biblia. 따지고 들어가면 들어갈수록 Cada vez que comprobaban y checaban la Biblia, 성경은 점점 사실이라는 것이 증명이 되는 거예요. ellos han estado más seguros de que la Biblia es verdad. 그러니까 성경은 Entonces, 기록된 이후로 después de que la Biblia fue escrita, 문자에 점 하나, 글자 하나 떼어내지 않은 책이 완전한 책인 성경입니다. o sea, la Biblia es el libro que ni un tilde, ni una letra se cayó de la Biblia. 왜 그러냐? ¿Por qué? 하나님의 성령의 감동하심을 입었기 때문에 그래요. Porque esta Biblia fue escrita por inspiración de Espíritu Santo. 그리고 베드로후서 1장 20절에 Segundo de Pedro 1:20, 성령의 감동하심을 입은 사람들에 의해 기록되어 있기 때문에 그래요. fue escrita la Biblia por medio de los santos hombres inspirados por Espíritu Santo. 그래서 성경을 배울 때도 Por eso cuando ustedes aprendan la Biblia, 자기 지혜로 배우는 게 아니에요. no tienen que aprender con su sabiduría propia. 반드시 성령의 감동하심을 입은 사람들에 의해 배워질 때 깨달을 수 있는 Cuando 거예요. ustedes aprendan la Biblia por medio de la gente inspirada por Espíritu Santo, puede entender, darse cuenta de la Biblia. 근데 가끔 이런 사람들이 계시죠? A veces hay unas personas que hacen así. 베드로후서 3장 16절입니다. Segundo de Pedro 3:16, se los leo. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. 성경에는 En la Biblia 어려운 것이 있어요. hay cosas difíciles. 반드시 인간의 지혜로 풀 수 없는 어려운 부분들이 있습니다. Hay unas partes difíciles que no puede interpretarse con la sabiduría de la gente. 그런 부분들을 억지로 풀다가 Si interpretan estas cosas por sí mismo, 그래서 생겨난 무리들이 있어요. por eso se reunieron unos grupos, 그래서 이단입니다. son herejes, digamos. 여러분 천주교에 이단이 있습니까? ¿Hay herejía en la iglesia católica o no? 없죠. No hay, ¿verdad? 불교에 이단이 있어요. También en Buda, religión de Buda, ¿hay herejía? 없습니다. No hay herejía. 기독교 안에는 Dentro del catolicismo 이단이 진짜 hay 많아요. muchos herejes, ¿no? 여러분 성경을 이야기한다고 덥석 따라갈 것이 아닙니다. No tiene que seguir a cualquier persona que habla de la Biblia. 성경을 이야기한다고 무조건 믿을 수가 없다는 거예요. No tiene que creer en ni una persona quien habla de la Biblia. 반드시 중요한 거 두 가지 있다고 그랬어요. Les dije dos cosas más importantes. 징험과 Primero, acontecimiento 성취함. y cumplimiento. 그거를 제시하지 않으면 하나님 말씀이 아니다라고 돼 있어요. Si la gente que habla de la Biblia no puede enseñar dos cosas, lo que ellos dicen no es la palabra de Dios. 그건 선지자가 함부로 짓거린 말이다라고 돼 있어요. Dice que es la palabra que el profeta habló como quiera, con presunción, dice. 그래서 성경은 반드시 증거와 성취함이 있다는 Pues 겁니다. dice que en la Biblia tiene que haber acontecimiento y cumplimiento, ciertamente. 그리고 전 세계에서 가장 많이 팔린 책이 바로 성경입니다. El libro más vendido de todo el mundo es la Biblia. 성경에는 En la Biblia 반드시 짝이 있고요. tiene su compañero, 허점이 없다 그 말입니다. no hay ni un error. 근데 참 재밌는 것은 Hay algo muy divertido. 성경이 인간의 문자로 옮겨 쓸 수 있는 것으로 다 옮겨졌다는 La 거예요. Biblia fue traducida en todos los idiomas que la gente tiene en el mundo. 1997년도에 En el año 1997, 성경의 번역수가 2167개 언어예요. dice que fue traducida la Biblia en 2167 idiomas. 2005년도에는 En el año 2005, 2377개. en 2377 idiomas. 2012년 작년입니다. En el año 2012, o sea, el año pasado, ¿no? 2538개 언어. Fue traducida en 2538 idiomas. 여러분 이런 책 보셨어요? ¿Han visto a otro libro menos la Biblia?
que fue traducida así, 사람이 쓴 책 중에 de los libros escritos por la gente, 가장 많은 번역수를 가지고 있는 책이 있어요. hay un libro que fue escrito en más idiomas de los libros escritos por la gente. 멕시코 언어로도 번역이 됐던 책일 건데 También este libro fue escrito en español en México. 혹시 아십니까? ¿Saben este libro? ¿Qué libro es? 성경입니다. 성경? La 성경은 Biblia. 뭐 당연히 뭐 2천 Obvio, la Biblia. 5,338개인데요. Traducida en 2538. 사람이 쓴 책으로 가장 많은 번역수가 있는 책이 Pero el libro que fue traducido en más idiomas de los libros escritos por la gente. 바람과 함께 사라지다. Es el libro que se llama Desaparece con el viento. Así se llama. 죄송합니다. Perdón. 그런 책이 있어요. Hay un libro que se llama así. 예. 사람의 문자 40개의 문자로 언어로 번역이 된 책이랍니다. Este libro fue traducido en 40 idiomas de la gente. 굉장히 유명한 책이거든요. Es un libro muy famoso. Se llama Desaparece con viento. 그런데 성경은 Pero la Biblia 2,538개 언어. fue traducida en 2538 idiomas. 지금도 Ahora también 문자로 옮겨 쓸 수 있는 것으로 계속 번역이 되고 있는 책이 성경입니다. está siendo traducida en más idiomas. Esto es la Biblia. 그래 그 나라 언어를 배울 때 Pues cuando aprenda un idioma, 처음 접근해서 그 언어를 배우려고 할 때 사용되는 책이 바로 성경입니다. si quiere aprender un idioma nuevamente, tienen que también usar la Biblia para aprender. 이 성경을 없애려고 많은 사람들이 도전을 했죠. Había muchas personas que trataron de quitar y desaparecer esta Biblia en el mundo, 그러나 도전한 사람들은 없어졌어도 pero los que así querían tratar se desaparecieron. 성경은 여전히 번역되고 La 있습니다. Biblia todavía sigue siendo traducida. 천년간 백대 사건 1위는 성경 인쇄예요. Dice que durante 1000 años, el momento más importante de nuestra historia es la impresión de la Biblia. 인류 역사 천년 동안에 Durante 1000 años de la historia de la humanidad, 가장 중요한 사건 1위가 el momento más importante que ocupa primer lugar 성경 인쇄. es la impresión de la Biblia. 그리고 Y 가장 중요한 사건으로 선정된 것이 바로 성경 구텐베르크라고 하는 성경 인쇄. dice que el acontecimiento más importante de nuestra historia también es la impresión de la Biblia que se llama Gutenberg. 그래서 이 성경하고 인류 역사하고는 정확히 톱니바퀴처럼 맞물려 돌아간다는 걸 아셔야 돼요. Por eso tiene que saber que la Biblia y la historia de la humanidad así se circulan, como si fuera uno. 충분히 배울 만한 가치가 있죠. ¿Vale la pena que aprendan la Biblia ustedes, no? 있어요, 없어요? Si vale la pena que aprendan la Biblia o no. 배워야 되겠죠. Tienen que aprenderla, ¿no? 그럼 하루도 빠지면 안 됩니다. Entonces no tiene que faltar ni un día. 여기 성경이 얼마나 놀라운 책인가가 입증된 사건이 있어요. Hay un acontecimiento por el cual podemos saber que la Biblia es gran libro. 처음에 발견된 성경인데요. Es la Biblia que fue descubierta desde el principio. 이것이 성경의 사본인지를 잘 몰랐던 거예요. La gente no sabía esto era la copia de la Biblia o no. 근데 과학이 발달하니까 Pero por desarrollo de la ciencia 이것이 진짜인지 아닌지가 드러난 사건이에요. fue descubierto de que esta copia es la copia de la Biblia verdaderamente. 똑같은 사본을 Con la misma copia de la Biblia, 과학 문명으로 por desarrollo de la ciencia, 문자를 드러낸 겁니다. así recuperaron las letras destruidas. 이 문자를 살펴보니까 Si ven estas letras recuperadas, 우리가 읽었던 성경 사본하고 똑같다는 것이 o 발견됐어요. sea, se descubrió que es lo mismo como la Biblia que tenemos nosotros. 성경이 후대에 몇몇 사람들에 의해 고쳐진 것이라는 건 의혹이 불식됐습니다. También dice que se han quitado las dudas que si la Biblia ha sido modificada o no pasando el tiempo. 지금 어떤 사본이 발견된다 하더라도 Aunque se descubra cualquier copia de la Biblia en el mundo, 그것이 확실한 하나님의 말씀이라면 si la Biblia es la palabra de Dios exactamente, 우리가 보고 있는 성경하고 똑같다는 겁니다. esta copia tiene que ser misma como la Biblia que nosotros tenemos, ¿no? 자, 미국의 대통령이 Los presidentes de Estados Unidos 이렇게 선서하는 así juran, 거기도 성경 위에다 놓고 선서합니다. pero juran poniendo la mano sobre la Biblia. 부시 대통령도 Presidente Bush 성경에다 놓고 선서합니다. también en la toma del poder, o sea, poniendo la mano sobre la Biblia. 오바마 대통령도. Presidente Obama, 도대체 이 성경이 무슨 책이냐 그 말이에요. ¿qué libro es esta Biblia? 이건 하나님 말씀입니다. Esto es la palabra de Dios. 자, 성경이 어떻게 기록되는가를 보여주는 겁니다. Se dice, ¿cómo fue escrita la Biblia? 자, 지금이 서기 몇 년이에요? Ahora, ¿en qué año nosotros estamos? 2012년이죠. 2012, ¿no? 네? 13년입니다. 아, 13년? Ah, 13? 아, 예. Ah, sí. 예? Sí, 13. 저도 알아요. Ya sabía.
그런데 Pero- 2013년이라는 근거가 어디예요? ¿Cuál es la base de que estamos viviendo en el año 2013? 어디로부터 2013년이라는 거죠? O sea, ¿de dónde han pasado 2013? ¿De dónde? 도대체 어디서부터 2013년이 처음 시작이 어디냐고요? ¿De dónde han pasado 2013 entonces? 예수님입니다. De Jesús. 맞죠? ¿Está correcto? 예수님이 이 세상에 오고 나서 2013년이 지났다 그 Quiere 뜻이에요. decir que después de que Jesucristo vino al mundo pasaron 2013 años. 그래서 예수님 오시기 전을 Dice que antes de que viniera Jesucristo, BC라 그러고 dice que antes de Cristo, 예수님이 오시고 난 뒤를 AD라 el 그러고 tiempo después de que vino Jesucristo es después de Cristo, ¿no? 기원 전과 Antes de Cristo 기원 후. y después de Cristo, así se 근데 처음에 dice. 우리가 그냥 공부할 내용인데요. Es la cosa que vamos a aprender 이 ahorita. 창세기라고 하는 성경은 Libro de Génesis, 지금 우리 시대가 ahorita 2013년인데 estamos viviendo en el año 2013, 우리 시대 3,500년 전에 hace 13.500 años. 처음으로 기록한 사람이 모세라는 La 사람이 persona que escribió primera vez es Moisés. 그 모세가 기록한 성경이 처음 기록이 O 창세기인데 sea, Moisés escribió el primer libro que se llama Génesis. 그 창세기는 모세 시대가 아닙니다. Pero el libro de Génesis no habla de tiempo de Moisés, 모세보다도 훨씬 이전의 역사예요. sino habla de la historia más pasada de Moisés. 인류 최초의 사람 Primer hombre del mundo. 누구죠? ¿Quién es? 아담. Adán. 아담. Adán. 그 아담이 아담? 지어졌고 Adán fue hecho. 그리고 아담이 살았던 위치. También la ubicación en donde Adán vivía. 그런데 아담이 에덴 동산에 쫓겨났죠. Pero Adán fue corrido del huerto de Edén, ¿no? 그리고 사람들이 막 죄악을 많이 지었어요. Después que fue corrido, la gente pecaba mucho. 그래서 아무도 하나님을 찾는 사람이 없을 때 Cuando no había ni una persona que buscaba a Dios, 방주를 지었던 사람 있지요. hay una persona quien construyó un arca, ¿no? 누구예요? ¿Cómo se llama? 노아. Noé. 노예. Noé. 그 노예가 방주를 지었다는 사실도 También la verdad que Noé construyó un arca, 모세가 기록한 내용이고 también Moisés lo escribió. 노예와 모세는 같은 시대가 아닙니다. Pero Noé no vivía en el tiempo mismo como Moisés. 하나님이 물로 세상에 심판을 하셨죠. Dios juzgó al mundo con las aguas, ¿no? 그리고 창세기 11장에 En 보면은 Génesis capítulo 11 dice, 그 물 심판에서 벗어나려고 para evitar el juicio de las aguas, 니무롯이라고 하는 사람이 una persona llamada Nimrod, 바벨탑을 쌓았어요. o sea, empezó a construir Torre Babel, 아주 높이 쌓았어요. hasta muy alto. 왜요? ¿Por qué? 자기 조상들이 물에 빠져 죽었거든. Porque sus antepasados murieron por diluvio, ¿no? 또 한 번 물 심판이 온다 할지라도 Aunque venga otra vez el juicio de diluvio, 우리는 결코 빠져 죽지 nosotros 않으려고 no vamos a morir por las aguas. 높이 바벨탑을 쌓았어요. Hasta alto ellos construyeron el Torre Babel. 그 내용 아시죠? Ya saben esta escritura, ¿no? 하나님이 더 이상 탑을 쌓지 못하도록 Dios, para que no construyeran torre, 언어를 섞어버렸어요. así confundió los idiomas. 제가 제일로 아쉽게 생각하는 게 창세기 11장입니다. Cada vez que yo vea capítulo 11 me da mucha tristeza. 그 창세기 11장만 아니면 Si no hubiera capítulo 11 de Génesis, 이분은 여기 없어도 돼요. él no estaría aquí, ¿verdad? 그죠? ¿Está correcto? 언어가 하나니까. Porque sería un idioma. 동물들은 언어가 하나예요. Los animales tienen un idioma. 한국의 강아지 Los perros de Corea, 멍멍. así ladran, mon, mon, ¿no? 미국의 강아지 Los perros de Estados Unidos, 멍. mon. 멕시코 강아지 Los 어떻게 울어요? perros de México, ¿cómo ladran? 똑같죠. Lo mismo, ¿no? 새들의 울음소리도 똑같습니다. También el sonido de las aves es lo mismo. 사람 말만 달라요. Solo hay muchos idiomas entre la gente. 이유가 왜요? ¿Por qué? 모세 이 니무롯 창세기 11장 이 사건 때문에 그래요. Por acontecimientos del capítulo 11 de Génesis, Nimrod. 그런 내용들을 모세가 기록했단 Moisés 말이에요. escribió todas estas escrituras. 자기 시대도 아니에요. No vivía en este tiempo Moisés, 그렇게 해서 모세부터 시작해서 de Moisés. 구약의 40권을 구약의 39권을 기록했어요. O sea, fueron escritos 39 libros de Antiguo 그리고 Testamento. 예수님 오셨죠? Y ya vino Jesucristo. 예수님 오시고 나서 Después- 100년 안 된 사이에서 De que vino Jesucristo en 100 años, 기록된 것이 27권이에요. 27 libros de la Biblia fueron escritos del Nuevo 마지막에 Testamento. 기록한 사람이 누구죠? ¿Quién es la persona que escribió el último libro de la Biblia? 사도 요한. Apóstol Juan, 반모섬에서 기록했죠. en la isla de Bamo, ¿verdad? 그 기록한 사람들을 기자라고 이야기합니다. Se dice que los que escribieron la Biblia son encargados, 약 40명의 기자에 의해서 son escritos por 40 escritores. 그리고 성경 읽어보시면 Si leen la Biblia, 이건 내 글이 아니다. pueden saber que esto no fue escrita por la gente, 하나님의 뜻이다. sino esto es la voluntad de Dios. 라고 하는 표현이 3,800번이나 나와요. La expresión que dice Dios dijo, se repite 3.800 veces. 여러분,
이 이사야 선지자도 그렇고요. también el profeta Isaías, 예레미야 성경부터 시작해서 del libro de Jeremías, 말라기 선지자까지 hasta profeta Malaquías. 계속 첫 장 첫 절을 한번 읽어보세요. Lean primera página del primer libro de Jeremías hasta Malaquías. 여호와로부터 받은 묵시라고 나와 있어요. Dice que es la visión, la revisión que Jehová me dijo. 하나님이 전해주신 대로 받아 기록했다 그 말입니다. O sea, ellos escribieron así como Dios les dijo. ¿Sí me explico? 자기의 뜻이 자기의 생각이 아니다라는 No 거예요. escribieron su voluntad, no escribieron su pensamiento propio. 그리고 기록한 장소도 다 다르죠. También en muchos lugares, en cada lugar escribieron, 어떤 사람은 섬에서, en diferentes lugares. En unas personas en la isla, 어떤 사람은 포로 잡힌 unas 데서, personas en la cárcel, 어떤 사람은 집에서. unas personas en la casa. 장소가 다 달라요. O sea, el lugar en donde escriben la Biblia es diferente. 근데도 마치 한 사람이 Pero como si una persona hubiera escrito 한 la Biblia, 장소에서 como si hubiera escrito en un lugar, 기록한 것처럼 como si hubiera escrito en un lugar. 이 66권이 정확히 한 가지 주제를 가지고 있습니다. 66 libros de la Biblia hablan del mismo contenido, 놀라운 책이죠. mismo tema. Es el libro tan asombroso, ¿no? 그리고 Y 제일 중요한 것입니다. lo más importante, 기록한 내용이 뭐냐 그 말이에요. ¿cuál es el contenido que dice la Biblia? 인류 역사의 처음부터 De la historia, del principio de la historia de la humanidad 인류 역사의 마지막까지 hasta fin de la historia de la humanidad. 모든 내용이 다 들어가 있어요. O sea, todo el contenido lleva la Biblia. 여러분 혹시 이제까지 살면서 Ustedes en su vida, 재미나게 읽었던 책이 el libro que ustedes han leído, 영화나 la película, 드라마로 만들어진 거 혹시 있었습니까? de los libros que ustedes han leído, hay unos libros que fueron hechos por drama o por película. 있었어요? ¿Sí hay o no? 있어? Sí. 네, 다행입니다. Qué bueno. 그러면 그 책 내용을 다 알고 있기 때문에 Ya saben todo el contenido de estos libros, ¿verdad? 책 내용대로 드라마나 영화가 만들어질 때 Según el contenido del libro, cuando fue hecha la película, el drama, telenovela, 그 책을 다 읽은 사람은 los que leyeron todo este libro de Príncipe hasta fin, 다음의 장면이 어떻게 끝날 거 pueden, 알고 이어질 것도 다 알죠. pueden saber qué va a pasar después de la siguiente escena. Ya saben todo y cuál sería el resultado, ¿no? 맞죠? ¿Está correcto? 아니 여러분들이 좋아하는 드라마를 Drama que a ustedes les gusta. 처음부터 끝까지 다 봤다 칩시다. Supongamos que ustedes vieron de Príncipe hasta fin. 그것을 재방송했어요. Otra vez televisaron en tele. 근데 이제 멕시코 드라마도 그런지 모르겠는데 No sé si sea telenovela de México, ¿no? Pero 다음 장면이 굉장히 궁금하게 만들고 끝나죠. para que la gente esté muy curiosa de siguiente escena, pero termina, ¿verdad? 맞아요. ¿Está correcto? 예. Termina. 예를 들어서 Por ejemplo, 이 사람 만나가지고 me encontré con esta persona. 딱 때리려고 하는데 Así iba a pegar a esta persona. 때릴까 말까 ¿Iba a pegar o no pegar? 그리고 딱 Y 끝나죠. termina aquí, ¿verdad? 사람이 궁금하게 Para que la gente esté muy curiosa, para 그 que tenga duda. 다음에 또 볼 수 있도록. Para que la gente otra vez vuelva a ver siguiente semana, ¿no? 근데 이 드라마를 다 본 사람은 Pero los que vieron todo este drama 이 사람을 때릴지 안 때릴지 pueden saber si va a pegar o no, ¿no? 알아야 몰라요. Si sabe o no. 알죠. Si sabe, ¿no? 모르는 사람은 Los que no saben, 때리지 말아야 por 되는데 favor, no pegue, no pegue. 본 사람은 Pero los que han visto todo drama, 안 때려. ya no va a pegar, ya sé. 걱정하지 마. No se preocupen, no va a pegar. 맞죠? ¿Está correcto? 그런 것처럼 Como esto, 성경은 la Biblia, 하나님이 보시는 ante los ojos de Dios, 처음부터 de inicio de la historia de la humanidad, 끝까지의 모든 hasta 내용이 fin de la historia de la humanidad, 다 기록이 돼 todo 있다면 está escrito en la Biblia, ¿no? 우리가 살고 있는 이 시대는 내용이 기록될까요 안 될까요? Si todo está escrito en la Biblia, el tiempo en que nosotros vivimos, ¿también tiene que estar escrito en la Biblia o no? 당연하죠. Claro. 우리가 그런 부분들을 확인할 겁니다. Vamos a comprobar estas cosas. 그러니 성경을 배워야 되겠죠. Por eso tiene que aprender la Biblia. 성경 제일 뒷부분에 제 책에 있는 내용입니다. Última parte de la Biblia dice así. 모든 사람을 위한 말씀이라고 돼 있어요. Dice, esta es la palabra para todas las personas. 자, 모든 사람 안에 Dentro de todas las personas, 들어가지 않는 사람이 있어요. hay unas personas que no están incluidas dentro de todas las personas del mundo o no. 자기가 사람이라고 생각하는 사람은 다 들어가는 거죠. Los que piensan que son hombres, todos están incluidos en todas las personas del mundo, ¿no? 그리고 우리가 이 성경을 읽어야 되는 것도 당연한 거고. También es muy obvio que debemos leer la Biblia. 힌두교인들도, También los hindús, 그죠? 천주교인들도, los católicos, 불교인들도 los que creen en Buda, 어떤 사람이든지 다 읽어야 될 책이 바로 성경이라는 거예요. cualquier persona tiene que leer esta Biblia. 우리가 그걸 배울 겁니다. Vamos a aprender esta Biblia. 자, 이 성경에 나와 있는 우주 만물을 통한 창조. Sobre, por medio de universo, todas las cosas del mundo que dice la Biblia. 히브리서 3장 4절에 보시면은 Hebreos 3:4. Porque toda casa es edificada de alguno, mas el que
hizo todas las cosas es Dios. 집마다 지은이가 있어요. Toda casa es hecha por alguno, ¿no? 제가 이 오리사바에도 와 보니까요. También vine a Orizaba. 건축하는 곳이 많더라고요. Hay unas casas que están construyéndose, ¿no? 제가 묵고 있는 숙소 바로 옆에서도 지금 막 뚝딱뚝딱 막 건물을 지어 나가요. Al lado de mi casa, en donde yo estoy, también está construyéndose. 반드시 만든 사람이 있어요. Hay unas personas que hacen la casa. 자, 그러면은 Entonces, 집마다 지은이가 있다라는 건 인정되시죠? ustedes pueden reconocer que están de acuerdo de que toda casa es hecha por alguno, ¿no? 맞죠? ¿Está correcto? 그럼 여러분들은 50%를 믿은 거예요. Ustedes ya creen 50% de este versículo. 맞죠? ¿Está correcto? 나머지 반만 믿으면 돼요. Nada más tienen que les falta la mitad, otra mitad. 그 만물을 지으신 하나님. Dios quien hizo todas las cosas. 자, 여러분 이 상자 안에 무엇이 들어가 ¿Qué 있을까요? piensa que hay dentro de esta caja? 여러분 알아요? ¿Usted sabe qué habrá? 맞춰보세요. Por favor, digan, ¿qué habrá? 뭐가 들어가 있을까요? ¿Qué piensa que hay dentro de esta caja? 모르죠? No sabe. 한번 guess해보세요. Por favor, adivinen. 보세요. Adivinen. 뭐라고요? ¿Un misterio? ¿Otro 비밀? 비밀? ¿Misterio? 저는 알아요. Yo sé que hay, 저는 이걸 만든 사람이니까. porque yo soy el que hice esto. 여러분들 절대 모릅니다. Ustedes no saben, ¿verdad? 그렇죠? No saben. 만물을 지으신 이는 하나님이시다라는 말씀처럼 Como la palabra dice, el que hizo todas las cosas es Dios. 우린 잘 모르지만 만드신 하나님은 아실 거예요. Aunque no sepamos muy bien, pero Dios quien hizo sabrá todo, ¿no? 그러니 그 하나님에게 물어보는 게 맞아요. Por eso es cierto que debemos preguntar a Dios. 나를 왜 만드셨는지, ¿Por qué Dios me creó? 이 세상을 왜 ¿Por qué 창조하셨는지, hizo todas las cosas del mundo? 창조하신 목적이 ¿Cuál es el 무엇인지 propósito que Dios creó todas las cosas del mundo? 그런 것처럼 Como esto, 저한테 물어보셔야 también 돼요. tiene que preguntar a mí, ustedes. 목사님 이 안에 있는 게 뭐예요? Pastor, ¿qué hay dentro de esta caja? Tiene que preguntarme. 물어보세요. Pregúnteme. 안 물어본 사람 보지 말아야 돼요. Los que no me han preguntado no tienen que ver a la pantalla. No vean la pantalla. 웃기죠? Está muy gracioso, ¿no? 자, 이 안에 뭐가 있을까요? ¿Qué hay dentro de esta caja? 이제 알아요. Ya saben, ¿no? 봤으니까. Porque ya han visto. 성경은 마치 그와 같은 La 책이에요. Biblia es como este libro. 자, 또 하나 보여드려요. Les voy a enseñar otro. 봤네. Ya vieron, ¿no? 어떤 사람 또 모를 수도 있어요. Bueno, es posible que unas personas no hayan visto. 문 열리면 누가 있을까? Dentro de esa puerta, ¿quién habrá? 예. 그런 것처럼 Como esto. 우리가 살고 있는 이 지구, La tierra en que vivimos. 여러분 기적이라는 걸 알고 계셔야 돼요. Usted tiene que saber que esto es un milagro. 절대로 저절로 일 수 없는 창조주 하나님은 계셔야만 한다는 거. Tiene que haber Dios creador. Nunca puede hacerse automáticamente. 어떤 학문이나 분야를 연구할 때 Cuando ustedes estudien un estudio, una doctrina, 연구하면 할수록 cada vez que ustedes investiguen o cada vez que estudien, 창조주는 계셔야만 한다는 거예요. pueden saber que tiene que haber un Dios creador. 왜냐하면 ¿Por qué? 이 태양으로부터 지구의 거리 La distancia entre el Sol y la Tierra, 조금만 앞으로 다가가도 si estuviera poco cerca del Sol, 우리 다 타 죽습니다. todos nosotros nos quemaríamos. 조금만 뒤로 가도 Si estuviera poco lejos del Sol, 우리 다 얼어 죽어요. todos nosotros nos congelaríamos, ¿no? 반드시 Tiene- 1억 5천만 킬로미터의 거리에 떨어져 Tiene 있어야만 que mantener la distancia 150 millones de kilómetros 유일하게 물이 para que agua 액체 상태로 있을 수 있는 exista como líquido. 여러분 절대적으로 생명에 필요한 것은 물입니다. Para los seres vivos necesita agua, ¿verdad? Necesariamente. 물이 없으면 생명체 죽어요. Si no hubiera agua, todos los seres vivos morirían. 그래서 여러분 모든 문명의 발생지를 보면 Por eso, si ustedes ven el lugar de la civilización del mundo, 반드시 강을 끼고 있다는 거 알고 계시죠? toda la civilización se empezó al lado de un río, ya saben, ¿verdad? 여기 저 오리사바는 어떤 강이에요? 혹시 있어요? Hay un río en Orizaba. 예, 예. 그러니까 강은 생명의 젖줄이라고 돼 있는 거예요. Se dice que el río es la raíz de la vida. 그러니 물이 액체 상태로 있을 수 있는 곳은 바로 유일한 지구라는 겁니다. Únicamente en la planeta Tierra el agua puede existir como líquido. 근데 도대체 이 거리는 누가 정했느냐 그 말이에요. Entonces, ¿quién dispuso esta distancia? 그리고 Y 약 38만 킬로미터 떨어지는 달이 있습니다. también manteniendo la distancia 380,000 kilómetros hay luna. 또 달은 왜 있는 거예요? ¿Por qué existe la luna entonces? 또 이 달의 거리는 누가 정한 También, 거예요? ¿quién dispuso esta distancia entre luna y la Tierra? 여러분 달이 왜 있어요? ¿Por qué existe la luna? 폼으로? Nada más existe así, porque sí.
달이 없으면 여러분 Si no hubiera 생명체는 luna, 탄생할 수가 los 없습니다. seres vivos no podrían nacer. 우리 여자분들 Las mujeres, 한 달에 한 번씩 하신다는 una vez al mes hacen algo, ¿verdad? 월경이라는 게 있어요. Hacen algo, ¿no? Sí. 아시죠? Ya saben, ¿no? 이 피를 가르는 겁니다. O sea, circulan la sangre, 그 월경을 할 때는 purifican la sangre. Cuando Sí. hacen esto, 생명을 잉태할 수 있는 준비가 되었다는 징조예요. es la prueba de que están listas para dar a luz a una vida, ¿no? ¿Macho? Nueva. ¿Está correcto? 그때 쓰는 월자가 바로 달월자예요. La letra que se usa en esta palabra se aplica también en la palabra luna. 제가 멕시코인지 잠깐 착각했는데 아, estoy- 어쨌건 sí. 월경이라는 것은 이 달에 관련된 것입니다. De todos modos, lo que las mujeres hacen una vez al mes tiene que ver con la luna. 뿐만 아니고 No solo esto, 여러분 바다 가보셨어요? ustedes han ido a mar, 칸쿤 a Cancún, 바다 있죠? hay mar, ¿verdad? 그 바다가 죽으면 생명체가 죽습니다. Si el mar está muerto, también los seres vivos estarían muertos. 맞죠? ¿Está correcto? 그 이 바다에 있는 밀물과 썰물은 Aguas que se retiran y se meten, se retiran. 달의 힘에 의해서 형성되는 것이다라는 거 알고 계시죠? Ya saben que por la fuerza de la luna las aguas se meten y se retiran, ¿no? 파도가 칠 때 Cuando hay ondas en el mar, 공기 중 이 대기 중에 있는 공기를 가지고 teniendo aires de aire, 물속으로 들어가는 거예요. se meten dentro de las aguas. 그 물속에 있는 동식물들도 이 공기가 필요하니까. Porque los peces que están dentro del mar también necesitan aire. 이해되세요? ¿Sí me entiende? 그런 바다의 생태계가 유지되는 건 바로 달 때문에 그러는 거예요. Por medio de la luna, los seres vivos que viven dentro del mar pueden existir, pueden vivir. 그 달에 처음 올라갔던 사람이 있어요. Hay una persona que primera vez fue a la luna. 그 달에서 지구를 바라보면서 했던 이야기를 한번 들어보세요. Vamos a escuchar lo que él dijo de la luna viendo a la Tierra. Del año 1968, en Navidad, nave espacial, We choose to go to the moon in this nosotros dentro de 1960 vamos a ir a la luna. No es que sea fácil, sino es difícil, pero vamos a tratar de ir a la luna. 9654. 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have a Se explotó. liftoff. Hey, this is Houston. Do you Aquí copy? es Houston, si me escuchan. Houston, this is Apollo 8. Aquí estamos en nave espacial Apolo 8. Ya estamos por la luna. We have a magnificent picture here. Es un paisaje tan así asombroso. For all the people back on A Earth, todas las personas que están en la Tierra, crew of Apollo 8, los que están There's a en message nave we would like to espacial send to you. Apolo 8 quiere mandar un mensaje. In the beginning, En el principio, God created the Dios heaven and the creó earth. los cielos y la The tierra. earth was without form. La tierra se hizo and void, desolada y vacía, and darkness was upon the y face había of the deep. tinieblas. and the Spirit of God moved También el upon the Espíritu de face of the Dios waters. andaba sobre God aguas. said, "Let there be light." Dios dijo, haya There luz. was light. God saw the light, Y fue la luz. that it was good Y vio que la luz era buena. from the darkness. Y separó Dios la luz de las tinieblas. And God called the light day, Llamó Dios a and the la luz darkness he día called y a night. las tinieblas llamó Evening noche. and the morning were the first Y day. fue la tarde y la mañana un día. And God said, Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas let it y divide the separe waters las from the aguas de las waters. aguas. And it was so. 제가 여기를 가봤거든요. Yo he ido ahí. 달나라를 갔다는 게 아니고요. No es que yo haya ido a la luna.
휴스턴에 저희 교회가 있어요. a Houston, porque hay nuestra iglesia en Houston, Ciudad Houston. 그때 발사됐던 그 아폴로 그 11호도 그대로 있습니다. También la nave espacial número 11 que se explotó también ahí está. 그 우주 공간에서 지구를 바라볼 때에 O sea, cuando veían a la Tierra por la Luna, 그 우주인들이 발견한 것은 los que ellos descubrieron 지구에 생명체가 있다라는 것. de que hay seres vivos dentro de la Tierra 그리고 하나님은 y Dios 계시다는 것. existe 그리고 성경은 y la Biblia 사실이다는 것. es cierta, lo que ellos descubrieron. 분명히 말씀대로 증거하고 Tal como dice la Biblia, ellos así dan testimonio, descubrieron, 증거대로 이루어 주시는 것. como la prueba todo se cumple. 욥기서 38장 4절에 보시면 Job 38:4. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. 하나님이 땅에 기초를 놓을 때에 Cuando Dios así fundó la tierra, 여러분 땅의 기초도 굉장히 신비한 겁니다. también la fundación de la tierra es algo muy sorprendente. 여러분 도로 포장할 때 잘 아시죠? Cuando ustedes pavimentan la tierra, saben muy bien, ¿no? Cómo se hace. 기초에 도로를 닦을 때에 Cuando pavimentan, 제일 밑에 제일 먼저 깔리는 돌이 뭐예요? o sea, más abajo, ¿cuál es la tierra, piedra que se pone más? Primero, 다듬어지지 않은 막 거칠은 돌들, 큰 바위들 같은 거 깔립니다. primero se ponen las piedras grandes que 그리고 no se están rasgadas. 중장비로 다지죠. También con grúas así arreglan, ¿no? 그리고 나서 일정한 규격의 자갈로 또 쫙 깝니다. También otra vez pone unas pedregales. 그리고 또 Sobre las 다집니다. piedras grandes otra vez arreglan para 그러고 pavimentar. 모래를 또 깔죠. Y también pone luego las arenas, ¿no? 또 다지죠. Otra vez arreglan. 그가 보셨어요? ¿Han visto pavimentar ustedes? 그리고 나서 Y después, 그 아스팔트라고 하는 그 도로 까는 것이 있습니다. y luego se pone asfalto que se pone, ¿no? 그걸 깔기 전에 유제라고 하는 이 어려운 건데 본드 같은 역할하는 게 있어요. Antes de que se ponga este asfalto, se pone un material como si fuera pegamento. 그리고 우리가 타이어 그 도로 있지 않습니까? 그 아스팔트하고 붙이는 접착제가 있어요. Hay un pegamento que hace que se pegue entre este camino y asfalto. 그리고 아스팔트를 쫙 깔아놓고 또 다집니다. Cuando se pone asfalto otra vez arreglan. 그리고 시간이 지났을 때야 Cuando pasa el tiempo, 차가 지나갈 수 있죠. los coches pueden así andar, ¿no? 아시죠? ¿Ya saben? 제가 그 건설회사에 근무했기 때문에 제가 아는 거예요. Yo he trabajado en la construcción, en la empresa de la construcción, por eso sé muy bien. 거의 대부분 그렇게 합니다. La mayoría de pavimento así se hace, 그런 것처럼 como esto. 우리가 디디고 있는 이 땅도 La tierra en que nosotros así 저절로가 andamos 아니다라는 거예요. no se hizo sola. 여러분 이런 건물을 세우려고 할 때 Para- 기둥이라는 게 있어요. Edificar este edificio hay columnas. 그 기둥을 모래사장에다가 심을 수는 없죠. No pueden poner estas columnas dentro de las arenas. 딱딱한 땅 속이 아니면 이 기둥을 세울 수가 없고 Si no fuera la tierra dura, no puede hacer que se así edifique las columnas. 건물을 올릴 수가 없단 말이에요. No puede construir un edificio. 그런 것처럼 Como esto, 우리가 살 수 있는 이런 환경은 el ambiente en que nosotros vivimos, 바로 하나님께서 땅의 기초를 Dios así fundó la tierra 사람을 위해서 para la gente, 놓으셨다 그 말이에요. para que la gente fuese habitada. 이사야서 45장 18절에 Isaías 45:18, porque así dijo Jehová, que crió los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano, para que fuese habitada, la crió. Yo Jehová y ninguno más que yo. 땅을 조성하시고 견고케 하셨대요. Dice que el que forma la tierra, el que la hizo, la compuso. 다시 말하면 이 땅을 이게 단단하게 만드셨대요. En otra palabra, Dios hizo que esta tierra fuera dura. 왜죠? ¿Por qué? 사람으로 거하게 지으신 거예요. Para que la gente fuese habitada, dice. 그러니 땅 하나도 Hasta una tierra, 하나님께서 Dios 사람을 위하여 그렇게 지으셨다 그 말입니다. hizo la tierra para la gente, ¿no? 그리고 그 Y 도량을 누가 정했는지, ¿quién ordenó sus medidas? 그 지구의 무게를 누가 정했는지, ¿Quién dispuso el peso de la tierra? 그리고 그 준승 거리입니다. También cordel, o sea, la distancia. 그 거리를 누가 정했는지. ¿Quién dispuso la distancia cordel? 1억 5천만 킬로미터, ¿Quién dispuso 150 millones de kilómetros? 38만 킬로미터. ¿Quién dispuso 380 mil 이런 걸 kilómetros? 누가 정했느냐 그 ¿Quién 말이에요. dispuso toda esta distancia? 누구예요? ¿Quién dispuso? 하나님. Dios.
그 하나님이 지으신 이 지구 안에서 저와 여러분이 살고 있다 그 La 말입니다. tierra que fue hecha por Dios, nosotros, yo y usted vivimos, ¿no? 막연한 게 아니라 No por la fe incierta. 성경을 통해서 Conforme a la Biblia, 확인할 수 있는 것이고, pueden checar todo esto. 또 욥기서 12장 7절에 보면 Libro de Job 12, 7 a 9. 읽어주시죠. Pregunta ahora a las bestias, a las aves de los cielos, habla la tierra, los peces de mar te lo declararán. 땅에게 물어보래요. Pregunta a la tierra, dice. 새에게 También 물어보래요. pregunta a las aves, 그것들이 대답해 줄 거래요. ellos te enseñarán, dice. 물고기에게 물어보래요. Pregunta a los peces. 자, 물어봅시다. Vamos a preguntar entonces. 새에게 물어봐요. Pregunte a las aves, por favor. 쟤, Che, 물고기에게 물어봐요. pregunte también a los peces. 물고기 어떻게 물어볼 거예요? ¿Cómo podríamos preguntar a los peces? 무슨 뜻이겠어요, 이 말씀이? ¿Qué quiere decir esta palabra? 자세히 살펴봐라는 뜻이죠. Miran, miren hacia, concentrándose, ¿no? A ellos. 그러면 그것들이 Ellos 우리를 지으신 분이 누군지를 말씀해 준다 그 말이에요. nos enseñarán quién nos creó, quién creó todas estas cosas. 여러분 오늘도 걸어 다니셨을 거예요. Hoy ustedes también andaron de pie, ustedes, 그 ¿no? 땅을 바라보면서 누굴 생각하셔야 돼요? Viendo a la tierra, ¿en quién tienen que pensar ustedes? 하나님. En Dios. 여러분 오늘 새를 보셨을 Hoy 거예요. ustedes vieron a las aves, ¿no? 새를 보면서 뭘 생각해야 돼요? Viendo a las aves, ¿en quién tienen que pensar? 하나님. En Dios. 물고기를 바라보십니다. También vieron a los peces, ¿no? ¿En quién tienen que pensar? 하나님. En Dios. 걔네들이 그걸 설명한다 그 말이에요. Ellos enseñaron esto a nosotros. 여러분 물고기 중에 Que los peces, 연어라는 게 있어요. hay un pez que se llama salmón. 연어 아세요? ¿Ya saben salmón? 연어는 Salmón 그 민물 계곡 같은 데서 새끼로 방류합니다. de río, de valle, algo así, da a luz. 조그마한 새끼로. Como si fuera una cría tan pequeña, así ellos crecen, ahí crecen. 그게 계곡물을 타고 Por aguas corrientes de valle, 강을 만나서 luego se encuentran con las aguas de mar, 그 de río, 넓은 바다로 향합니다. y de río hacia mar tan amplio, ¿no? 바다에서 De mar 약 3, 4년을 살다가 보면 viven por 3 o 4 años. 이만했던 물고기가 Ese salmo que era así, 이만해져요. luego se hace así tan ¿Macho? grande, ¿no? ¿Sí? 아세요? ¿Ya saben esto? 잘 모르시는 것 같은데? ¿No saben muy bien de salmón? 이만했던 사람이 La persona que era así, 3, 4년이 지나면 pasando 3 o 4 años, 이렇게 돼요. así se hace. 네? ¿Sí? 그렇게 해서 바다에서 Como esto del mar. 그 드넓은 바다에서 Del mar tan amplio, 자기가 태어난 그 처음에 물맛을 맡았던 그 민물을 van, 그 코로 냄새를 맡고 así ellos oliendo con su nariz. 바다에서 자기의 고향을 찾아옵니다. Del mar amplio ellos van buscando a patria. 아시죠? Ya saben esto, ¿verdad? 그 자기 집을 향해서 가다가 O sea, a la tierra natal. Mientras van ahí, 높은 계단을 만났어요. si se encuentran con las escaleras tan altas, 포기하고 돌아갑니까? ¿se rinde por se regresa otra vez al mar? 아닙니다. No, no se rinden. 기어이 점핑합니다. También ellos saltan, brincan. 맞죠? ¿Sí? 한 번에 안 되면 막 몸에 막 부딪혀가지고 멍도 나고 피도 납니다. También hasta chocar o derramar sangre, pero van al pueblo natal. 기어코 올라갑니다. Así suben, brincan. 그 자기가 태어난 곳에서 나온 물이 Agua que salió de su patria, 조그마한 통 아니라고 하더라도 aunque sea una gota de agua, 거기를 기어코 뚫고 들어갑니다. pero así puede buscar de cualquier manera. 그래서 끝까지 들어가서 자기의 태어나온 장소로 가려고 하는 그 물고기의 생리를 아십니까? Los salmos tienen instinto de buscar a su patria, ¿no? De cualquier manera. 그 연어의 모습을 통해서 Por medio de la forma de salmón, 하나님이 우리 마음 가운데 주시는 교훈이 있어요. hay una enseñanza que Dios nos da en nuestro corazón. 여러분 우리는 Nosotros 이 세상에서 태어났지만 nacimos en el mundo, ¿no? 그 세상에서 거친 세상에서 살고 있지만 También estamos viviendo en el mundo tan duro. 이 세상에서 마음을 두고 살 사람들이 아닙니다. No somos las personas que tenemos que vivir en el 하나님은 mundo. 우리에게 이 세상을 주려고 창조하신 것이 아니에요. Dios nos creó no para darnos este mundo, 어디요? sino que 하나님 앞에 ante Dios, 천국입니다. el cielo, 우리 영혼이 살 수 있는 곳. donde nuestro espíritu puede vivir para 그 siempre. 천국을 가야 된다는 것을 O sea, para que nosotros nos vayamos al cielo, 이 물고기를 통해서 교훈하시는 por 거예요. medio del salmo nos da la 이 enseñanza. 물고기를 보시고 교훈 받으시기 Vean 바랍니다. a los peces y reciban la 먼저 이 연어가 enseñanza. 태어난 곳으로부터 1마일 떨어져 있는 물을 코에 떨어뜨려 보았습니다만 미미한 반응만 보일 뿐입니다. Los salmos
salmons no pueden distinguir 이제 otra 태어난 장소에서 gota de 가져온 agua. 물을 떨어뜨립니다. Esta vez 이런 실험을 pusieron 통해서 la gota de 연어는 agua 15분의 1로 del 희석된 lugar en 물까지 donde nacieron. 정확히 가늠할 수 있다는 Ellos 것을 así pueden distinguir, 밝혀냈습니다. como ven, ¿no? 이것은 18개의 올림픽 규격 수영장에 20 넣은 albercas. 한 숟가락의 소금을 감지할 수 Una 있다는 gota de 말입니다. agua de 20 albercas. Pueden distinguir hasta una gota 1964년 de agua 12월 2일 아침 de las aguas de 20 콘크리트로 만든 4개의 albercas. 양식장 중에 하나에서 2살이나 된 코호 한 마리가 수백 마리 어린 물고기들 사이에 끼어 있는 것이 발견됐습니다. 벗겨져 있는 양식장의 배수관은 이 수수께끼를 풀 수 있는 por las crías, 한 가지 O 실마리였습니다. sea, para crías también así mamá de 겁나는 salmón 바다 생활에서 buscó 살아남은 a 이들 Pueblo 연어들은 Natal. 1.6km를 거슬러 올라와 레드우드와 그들의 고향의 지류가 만나는 곳에 도착했습니다. 양쪽 Ellos 모두 estaban 친근하게 en el 느껴졌을 camino 것입니다. entre río y mar. De hecho, ellos de 1년 este 전 lugar 이들은 vinieron. 양식장 뒤에 있는 로스트맨 지류에서 방류됐습니다. 그런데 이들은 1년 전에 길을 택하지 않았습니다. Pero no escogieron 대신 este camino, sino 북쪽행을 escogieron 택했습니다. este camino que ven ahora. 이 의아한 행동의 이유를 동쪽으로 90m 떨어진 고속도로에서 찾을 수 있었습니다. ¿Por qué escogieron este camino? Vamos a ver. 이들이 태어났던 양식장의 배수관이 101번 고속도로 아래로 설치되어 있었으며 Porque 이곳으로 양식장의 물이 흘러나오고 있었습니다. de este drenaje está saliendo 고향의 agua de 냄새를 su pueblo 맡으며 natal. 연어는 깊이가 9인치밖에 되지 않고 물풀이 무성하게 Por la 그들의 길을 construcción 방해하는 cambió 실개천을 지나 la forma de 배수관에 drenaje, ¿no? 도착했을 Pero 것입니다. ellos distinguieron hasta 고향이 una 지쪽에 gota de 있었지만 agua de 고난은 pueblo natal, por 새로운 eso 양상을 띄었을 escogieron otro 것입니다. camino para buscar agua natal. 고속도로 밑으로 난 배수관을 따라 그들은 이곳 하수구에 도착했을 것입니다. 그리고 이 좁은 12인치 파이프 속으로 뛰어 올라야 했습니다. Para ir hasta ahí tenían que saltar 그리고 unas escaleras 양식장 tropiezos, 주차장 밑으로 digamos. 나 있는 캄캄한 관을 필사적으로 통과하여 간격을 만끽하려고 했었지만 그들을 반기는 건 더운 벽이었습니다. 그리던 고향과 30m도 채 떨어지지 않은 보도블럭에서 이들은 애를 태워야 했을 것입니다. Para ir a su pueblo natal tenía varios estorbos y tropiezos. 그러나 가까스로 Pero 통과한 이 물고기 앞에 ellos 그의 pasaron 애타는 toda la 노력을 prueba. 스스로 돌리는 또 다른 난관이 버티고 있었습니다. Cuando casi ellos estaban llegando, había otra. 파이프의 높이는 1m나 되고 그래봐. 그 위에 자신의 무게보다 5배가 넘는 철망이 덮어져 있었기 때문입니다. Esto es otro tropiezo que no deja que regresen a su tierra natal. 십 12월의 그날 아침 어린 연어들 속에 발견된 기진맥진한 한 마리의 물고기는 설마 하는 의구심밖에 자아내지 못했습니다. 그러나 보도블럭을 벗겨본 순간 모든 진실이 밝혀졌고 그 후 면밀한 조사는 모든 의혹을 씻어주었습니다. Pero al fin, pasando todas las pruebas, todos los sufrimientos, ellos llegaron a su pueblo natal, a la agua natal. ¿Sí me explico? 대단하죠. Son muy maravillosos, ¿no? 기어코 자기가 태어난 곳에서 Fueron al lugar donde nacieron. 기어코 가려고 하는 마음. O sea, el corazón que querían regresar de cualquier manera, ¿no? 우리도 마찬가지예요. Somos iguales. 우리는 이 세상에 살 사람들이 아니에요. No somos los hombres que vamos a vivir en el mundo. 히브리서 13장 14절에 보시면 Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos la porvenir. 우리가 여기는 영구한 도성이 없습니다. Dice, no tenemos aquí ciudad permanente en el mundo. 우리 세상에 살고 있지만 Aunque vivimos en el mundo, 세상이 우리 마음 둘 곳이 아니에요. no tenemos que poner la esperanza en el mundo, 장차 올 것을 찾아요. sino buscamos la porvenir. 바로 우리가 살 곳은
하나님 앞이다 그 El 말. lugar en que vamos a vivir para siempre es ante Dios. 그 우주 만물을 통해서 하나님이 Por medio del universo y todas las cosas del mundo, 어떤 분이신지를 증명하셨고, Dios nos explica quién es Dios. 또 우리를 지으신 창조주 하나님을 보시면 더 놀랍다는 겁니다. También cuando conozcamos a Dios, quien es creador, vamos a sorprendernos más. 한 번에 5억 마리나 되는 엄청난 정자들이 엄마 몸속으로 들어갑니다. 이 말씀은 뭔 말이냐면은 ¿De qué se trata este video? 우리가 어떻게 태어났는지에 대한 창조의 하나님이신데 Se trata del video cómo nosotros nacimos 시간이 없어요. por falta de tiempo. 그래서 Por eso, 좀 더 내일 일찍 시작하면 좀 더 많은 걸 보여드리겠지만 si mañana empezamos más temprano, les voy a 약속한 enseñar, 시간이 있으니까 les voy a enseñar más. 자료를 대신하겠습니다. Pero ya, está fijo, hay un tiempo fijo, por eso les 여러분, voy a 우리가 enseñar 차고 있는 documentales. 시계도 El reloj que tenemos 150개의 부품으로 되어 있다는 거예요. está formado 150 materiales. 이 시계를 보면 만드신 분이 있을 거예요. Si vemos el reloj fue hecho por alguien, ¿no? 자동차도 El 마찬가지입니다. coche es lo mismo. 여러분 자동차가 움직이는 것도 참 신기한 거예요, 그죠? Es muy maravilloso que el coche anda, ¿verdad? En la calle. 예, 부품이 막 약 15만 개 정도의 부품이 필요하대요. Dice que necesitaría 150,000 materiales para que ande el coche. 여러분 제가 어저께 비행기 타고 왔습니다. Ayer yo vine en avión a México. 비행기가 뜰 때마다 참 탈 때마다 제가 참 신기하게 생각하는 겁니다. Cada vez que yo subo en avión también pienso que es un maravillo. 도대체 도로에 사인도 없고 No hay letreros en el cielo. 어디로 가야 될지도 모르는데 No sabría a dónde iría, ¿no? 바다를 건너고 Pero cruza el mar, 사막을 건너고 desierto. 그리고 정확히 목적지에 도달하는 거 보면 신기하지 않아요? El avión llega exactamente a meta, ¿verdad? Es algo muy maravilloso, ¿no? 더더군다나 비행기가 뜰 때 보면 더 놀랍지 También 않습니까? cuando vuela el avión, cuando se aterriza es más maravilloso. 엄청난 무거운 쇳덩어리가 뜬단 말이에요. Un fierro tan así pesado se aterriza, ¿no? 자, 여러분이 여기 앉아서 조정하실 수 있어요. ¿Ustedes podrían manejar este avión? 굉장히 복잡하죠. Sería muy complicado, ¿no? 이거 버튼 하나 잘못 누르면 떨어집니다. Si ustedes aprietan un botón mal, se va a caer. 자, 이 부품 비행기 부품 수가 약 300만 개 정도 된다 그래요. Dice que hay más de 3 millones materiales para avión. 그러니까 시계 만든 사람이 똑똑하겠어요? ¿Quién 자동차 se- 만든 사람이 똑똑하겠어요? ¿Quién sería más inteligente? ¿El que hizo reloj o el que hizo coche? 그죠? Coche, ¿verdad? Coche, ¿no? 그럼 자동차 만든 사람이 똑똑하겠어요? 비행기 만든 사람이 똑똑하겠어요? Entonces, ¿quién sería más inteligente? ¿El que hizo coche o avión? 비행기죠, 그죠? Avión, ¿no? 그러면 이 비행기보다 더 복잡한 정유 공장이라는 게 있어요. También hay una fábrica de petróleo que está más complicada, dedicada que avión. 땅 속에 있는 원유를 끄집어 가지고 Ellos sacan petróleo que está abajo de la tierra 고도의 기술로 por desarrollo tan así avanzado. 우리가 사용할 수 있는 가스로 바꾸는. Se convierte 정유 en 공장입니다. gasolina que usamos nosotros. 이거 만든 사람도 굉장히 똑똑하겠죠, También 그죠? el que hizo esta fábrica de petróleo sería muy inteligente, ¿no? 일본에서 로봇 강아지를 만들었어요. En el país Japón hizo robot de perro. 주인의 말을 인식을 합니다. Puede entender la palabra de su dueño. 이리 와. Vente aquí. 그러면 로봇 강아지가 예. 탁탁 Pero 탁 와요. el robot así viene al dueño. 가격도 굉장히 비싸요. También está muy caro. 25만 엔, Ve- 약 2만 5천 불. Dice que $25,000. 굉장히 비싸요. Está muy caro, ¿verdad? 자, $25,000. 이런 거 보면 굉장히 신기하죠. Cada vez que veamos a todo esto es muy maravilloso, ¿no? 얘는 Pero esto, 로봇 강아지 만든 사람이 능력 있겠어요? 이 강아지 만드신 분이 능력 있겠어요? ¿quién tendría más poder? ¿El que hizo perro robot o el que hizo perro real? 예, 맞죠. Sí. 창조주 하나님은 계신 것이 분명하죠. Es cierto que Dios creador está vivo. 이 로봇 손입니다. Esto es la mano del robot. 대단하죠. Está muy maravillosa también, ¿no? 근데 여러분 손은 더 대단해요. Pero la mano de usted está más maravillosa. 이건 과학으로 절대로 만들 수가 없어요. No, no puede hacer ni una mano con desarrollo de la ciencia. 이것이 바로 여러분입니다. Son ustedes. 어머니 정자 속에 A célula de Anda mamá, sobre. a la célula de mamá, 아버지의 정자가 들어가는 모습. célula de papá así está entrando, ¿no? 우리 머릿속에 1천억 대의 컴퓨터가 있대요. 뇌에. Dice que en nuestro cerebro hay más de 100 millones de computadoras. 우리 귀도 마찬가지고. También nuestros oídos es lo mismo. 귀가 얼마나 예민하게 만들어진지 모릅니다. Los oídos también son muy delicados, complicados.
이게 뭔지 알아요? ¿Saben qué es esto? 여러분 몸속에서 일어나고 있는 현상입니다. Es lo que sucede dentro de su cuerpo de ustedes. 이게 벽혈구고 Esto es una Oh. célula que protege la enfermedad. 몸속에 있는 병용균을 잡아먹는 모습이에요. O sea, está comiendo la enfermedad que está dentro del cuerpo. 이것도 마찬가지입니다. Es lo mismo. 이 대식세포라고 하는 것이 Esta célula 이 병용균을 잡아먹는 모습이에요. está comiendo las enfermedades del cuerpo. 이거 다 보여주면 시간이 없으니까 Por falta de tiempo no les puedo enseñar todo. 요거 하나만 보여드릴게요. Nada más les voy a enseñar esto. 이게 뭔지 아세요? ¿Saben qué es esto? 잘 모르시죠? No saben, ¿verdad? 여러분 다 가지고 있는 거예요. Todos ustedes tienen esto. 눈에 보이는 거예요. La que se ve. ¿Qué será? 뭐라고요? ¿Qué? 머리입니다. 머리카락. 머리카락. Cabello. 맞습니다. Está correcto. 박수 한번 쳐주세요. Aplaudimos. 예. 이것이 여러분이 갖고 있는 머리카락이에요. Esto es cabello que ustedes tienen, pelo. 여러분 생각해 보세요. Piensen ustedes. 오늘 아침에도 머리 감으셨죠? Hoy en la mañana también ustedes se lavaron su cabello, ¿no? 여러분 샴푸나 린스라는 것이 굉장히 안 좋은 겁니다. Shampoo, acondicionador está muy mal para su cabello. 그걸로 매번 닦아내는 거예요. Siempre, con estas cosas así hacen que esté mal su cabello. 그래서 끝까지 남아 있죠. Pero está, ¿verdad? 거기다 염색한다고 막 케미컬 그 화학으로 막 염색하는 분도 있어요. También hay unos que peinan con varios colores al cabello, ¿no? 여전히 Peinan. 붙어 있죠. Pero entinar, digamos, pero está ahí cabello todavía, ¿no? 이 하나님의 솜씨기 때문에 그래요. Esto es la habilidad, la obra de Dios, por eso todavía tenemos cabello, aunque Eso. maltratemos a nuestro cabello. 그 성경에 Por eso la Biblia dice, 다윗이 다윗? 말씀하신 내용입니다. dijo esta palabra, 시편 139편 14절에 Salmo 139:14, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo conoce mucho. 이미 다윗은 3000년 전에 알았어요. Hace 13 años David ya sabía 나를 얼마나 기가 막히게 de que 지으셨는지. Dios así le creó tan maravillosamente. 내 영혼이 잘 안다고 돼 있죠. Dice, mi alma lo conoce mucho, ¿no? 하나님이 우리를 왜 존귀하게 보시냐면 Porque Dios nos ve con mucho valor. 늙어서 죽어서 땅에 묻힐 것을 보고 중요하게 생각한 것이 O 아니고 sea, no es que nosotros vayamos a ser viejos, vamos a sepultarnos, por eso somos viejos. 하나님의 형상을 닮은 우리 안에 영이 있다는 겁니다. Sino tenemos espíritu que es semejante a la imagen de Dios dentro de 다시 말하면 눈에 nosotros. 보이는 사람만 있는 것이 아니고 No solamente nosotros tenemos el cuerpo que se ve, 우리 안에 더 중요한 것이 있다는 dentro de 거예요. nosotros hay algo más importante. 창세기 2장 7절에 Génesis 2:7 formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz, sopló de vida y fue el hombre en alma viviente. 사람이 생명이 되었대요. Fue el hombre en alma viviente, dice. 살아있는 영적인 존재가 되었다는 O 겁니다. sea, en alma viviente que está viva. 그래서 성경에서 말씀하고 있는 것이 있어요. Hay una cosa que la Biblia dice. 먼저 해야 될 것이 있고 나중에 해야 될 것이 있다라고 La 말씀드립니다. Biblia dice, hay algo que tienen que hacer primero, hay algo que tienen que hacer después. 그 일의 순서를 바꾸면 안 돼요. No, tienen que tener bien la prioridad. 자, 한 가지 물어봅시다. Les hago una pregunta. 우리 선생님은 내일 아침 뭐 하실 거예요? Mañana de la mañana, ¿usted qué va a hacer primero? 출근하고 일하러 나갈 준비하실 거죠? Va a estar, prepararse para ir a su trabajo, ¿no? 그죠? ¿No? 아닙니다. 예, 하여튼 내일 뭘 할 건가 계획하고 계신 게 있을 거예요. 예? De todos modos, mañana usted va a hacer algo, ¿verdad? 예. 근데 그거보다 더 급한 일이 생겼어요. Pero más que esto, si le sucede, si le urge algo más importante, 계획한 일보다 더 급한 일이 생기면은 si le urge algo más importante que su plan que tiene, 내가 지금 계획한 일을 하실 겁니까? 더 급한 일 하실 겁니까? ¿usted haría plan que tiene o haría algo más urgente? 더 급한 일 하시겠죠. Haría algo más urgente, ¿verdad? 그죠? ¿Sí? 지금 내가 계획했던 일이 있다 할지라도 Aunque usted tenga unos planes que tiene que hacer, 내일 아침에 더 중요한 일이 생기면 그것부터 먼저 하실 si le 거예요. sucede algo más urgente, haría la cosa más urgente que plan, ¿no? 성경에 하나님 말씀하시는 거예요. También Dios de la Biblia dice, 먼저 해야 될 것이 있고 나중에 해야 될 것이 있다라고 dice que 이야기합니다. hay algo que tenemos que hacer primero, hay algo que tenemos que hacer después. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 먼저 해야 될 것이 무엇일까요? ¿Cuál es la primera cosa que tenemos que hacer? 하나님의 나라 Reino de Dios 그리고 하나님의 뜻 y su voluntad.
그걸 살피는 걸 먼저 하시고 primero que busquen estas cosas. 그리고 이 모든 것이 무엇일까요? ¿Y a qué se refieren todas estas cosas? 여러분 집에 가서 마태복음 6장을 읽어보십시오. Cuando regresen a la casa, lean capítulo 6 de San Mateo. 먹고 살아가는 문제, Problema de vivir, 입어야 될 거, de vestirse, de comer, beber. 누리는 모든 것들, Todas las cosas que tiene en el mundo. 그것이 이 모든 것이에요. Estas cosas se refieren a todas estas cosas que dice la Biblia. 그거보다 먼저 해야 될 것이 그의 나라와 그의 의래요. Lo más primero que usted tiene que hacer más que todas las cosas es buscar el reino de Dios y su justicia. 분명히 성경이 맞을 겁니다. La Biblia es correcta. 요한 3서 1장 2절에도 Tercero de Juan 1:2 dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. 성경에서 먼저 해야 될 것이 뭐냐면은 ¿Cuál es algo que tenemos que hacer primero en la Biblia? 우리의 속사람 영혼이에요. Nuestra alma, hombre interior. 영혼이 잘 되고 범사예요. Primero tiene que prosperarse nuestro hombre interior. 범사는 잘 됐어요. Si le sale bien en todo en el mundo, 근데 영혼이 망한 사람이 많아요. pero hay muchas personas que su alma fue destruida, aunque le salga bien en el mundo. ¿Sí me explico? 누가복음 12장에 어리석은 부자 이야기가 나옵니다. San Lucas capítulo 12 habla de rico necio, 큰 농사하는 사람이었어요. era labrador. 밭에 소출이 많았어요. Tenía muchos granos, 그걸 둘 곳이 없어가지고 no tenía graneros para 머리를 guardar, 썼어요. por eso pensó algo. 지금 있는 창고가 작으니까 부숴버리고 El granero que tengo ahora está muy pequeño, voy a destruir. 더 크게 지어야 되겠다. Voy a construir un granero más grande. 그래 밭에서 거둬들인 것으로 La cosecha que recogió en el campo, 차곡차곡 쟁여놨죠. pues acumuló en el granero más grande, ¿no? 그리고 그 부자가 한 이야기가 뭐예요? ¿Y qué es lo que dijo este rico? 여러 해 쓸 물건을 많이 쌓아두었거나 Ya acumulé varias cosas para vivir por muchos años. 그러면서 그 어리석은 부자도 인정한 것이 También lo que el rico necio reconoció 자기 안에 영혼이 있다는 거였어요. era que también tenía alma en sí mismo. 내 영혼아, Mi alma, así dijo, 이제 먹고 마실 것이 많으니까 ya tengo muchas cosas que beber y comer, 이제 편안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자. coma, bebe, regocíjate, así dijo. 모든 사람의 바람이죠. Esto es el deseo de toda la persona, ¿no? 그때 하나님 말씀하셨죠. En aquel tiempo Dios le dijo, 어리석은 자야, necio, 내 영혼을 오늘 도로 찾으리니 en esta noche viene a pedirte tu alma, 그러면 네 예비한 것이 네 것이 lo que 되겠느냐. has provisto, ¿de quién será? 하나님이 그 영혼을 도로 찾았다고 돼 있어요. Dice que Dios quitó su alma. 도로라는 말이 무슨 말이죠? Dios quitó su alma. ¿Qué quiere decir? 준 거 가져오는 거지요. O sea, Dios quitó lo que había dado, ¿verdad? 하나님이 우리의 생명을 주셨기 때문에 Dios es el que nos dio la vida, 그 생명을 취하여 가시는 거예요. por eso va a quitar otra vez nuestra vida, porque es el que nos dio la vida. 욥이라는 사람이 이야기했습니다. También una persona llamada Job así dijo, 21절. versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. 여러분, 이 말씀도 여러분 믿으실 겁니다. También ustedes pueden creer en esta palabra, ¿no? 그러면은 Entonces, 주신 분도 하나님이시고 Dios es el que nos dio, ¿no? 그리고 데려가시는 분도 Y Dios también es 하나님이시다. el que va a quitar, ¿no? 그 어리석은 부자에게 Rico necio, 많은 곡식 풍부한 것을 주신 것도 하나님이셔요. Dios es el que dio mucha riqueza, mucho tesoro, mucho dinero a rico necio. 근데 그것이 자기 건 줄 알았어요. Pero pensaba que era suyo, ¿verdad? 그것을 가지고 영혼이 즐거워할 줄 알았어요. Teniendo todo esto, pensaba que iba a ser feliz para siempre. 영혼은 El 이 alma, 세상에 있는 것으로 먹고 마시는 것이 el 아니에요. alma no puede saciarse por las cosas del mundo. 영혼은 El alma, 영혼을 지으신 하나님을 만날 때 cuando se encuentre con Dios, quien hizo nuestra alma, 영혼은 반드시 반응하게 돼 있어요. va a reaccionarse nuestra alma. 하나님이 진정 주시고자 하시는 것은 Lo que Dios nos quiere dar verdaderamente 그 영혼의 만족이지 es la felicidad de nuestra alma. 이 세상에서 잘 먹고 잘 살아가는 것이 아니란 말입니다. No es vivir muy bien comiendo, bebiendo en el mundo. 현실적인 문제가 잘 해결되는 것이 아니라는 거예요. No es solucionar los problemas terrenales. 현실적인 문제가 다 해결된다 하더라도 Aunque soluciona todos los problemas terrenales del mundo, 영혼이 망한 사람이라면 si su alma es destruida, 그 누가복음 12장에 나오는 어리석은 부자와 똑같은 es lo 모습이라는 mismo como rico necio que dice San Lucas capítulo 12, ¿verdad? 여러분 영혼의 존재를 믿으십니까? ¿Ustedes creen que existe alma, su espíritu? 영혼이 있다고 믿으십니까? ¿Creen que su alma existe?
그러면 Entonces, 육신을 위해서는 오늘 열심히 일하셨고 내일도 일할 겁니다. hoy ustedes trabajaron mucho para su cuerpo, también mañana van a trabajar mucho para su cuerpo, ¿no? 가족들하고 먹고 살기 위해서 열심히 일하실 Para 거예요. vivir comiendo, bebiendo con su familia van a trabajar muy duro. 추운 겨울이 오면 Cuando venga invierno muy frío, 추위로부터 옷도 준비할 겁니다. van a preparar la ropa gruesa. 신발이 떨어졌어요. Si los zapatos se desgastan, 신발도 준비할 거예요. van a preparar los zapatos. 영혼을 위해서 뭐 Pero 준비하셨어요? para su alma, ¿qué ustedes han preparado? 영혼을 위해서 무엇 준비하셨어요? Para su alma, su espíritu, ¿qué han preparado ustedes? 더더군다나 중요한 것은 Lo más importante es que 내일이라는 시간이 나에게 온다고 생각하십니까? piensan que el tiempo de mañana va a venir a ustedes. 하나님은 그 영혼을 도로 찾아가셨어요. Dios quitó su alma otra vez. 아마 오늘 저녁 이 세상에서 마지막인 사람이 있을 거예요. Es posible que unas personas vayan a vivir esta noche últimamente en el mundo. 내일 다시는 태양을 보지 못할 사람이 있을 거다는 Es posible que 말입니다. haya unas personas que mañana no podrán volver a ver otra vez la luz del sol. 아니 오늘 저녁에 집에 가다가 Hoy en el camino para su casa, hoy en la noche, 집에 도착하지 못한 사람도 있을 habrá 거예요. unas personas que no podrán llegar a su casa. 그럴 때 그가 준비한 것이 무슨 유익이 있겠느냐 그 말입니다. Entonces, ¿de qué sirve todas las cosas que han preparado en el mundo? 언제라도 하나님 앞에 섰을 때에 En cualquier momento, cuando ustedes estén de pie ante Dios, 하나님 만날 준비를 한 사람이 최고로 지혜 있는 사람이요. los que están preparados, listos para ver a Dios, son más sabios en el mundo. 이 세상을 살아가면서 준비한 것들을 Las cosas que ustedes prepararon en el mundo terrenal, 그 이상으로 중요하게 생각하는 것이 바로 영혼의 문제예요. más que esto, tienen que pensar que el problema, la cuestión de alma es más importante. 그거 알려주려고 미국에서 왔어요. Para enseñar a ustedes esto, por eso vine de Estados Unidos. 결코 빠지지 마시고 No tiene que faltar ni un día. 이번 한 주간 시간을 내셔가지고 Por esta semana inviertan el tiempo 진정한 한 믿음이 무엇이고 para saber qué es la fe verdadera, 하나님 앞에서 어떤 마음으로 살아야 될지 con qué corazón tienen que vivir ante Dios. 이런 부분에 대해서 깊이 한번 생각하시는 여러분들 되셨으면 Me 좋겠습니다. gustaría que aprendieran todo esto profundamente por esta semana. 영상 하나 보고 마치겠습니다. Les voy a enseñar un video y terminamos. 이것은 바로 제가 살고 있는 미국의 어떤 도시, Es una ciudad de Estados Unidos en donde yo vivo. 동네의 모습일 수 있어요. Puede ser un pueblo, ¿verdad? De una ciudad. 이 사람 아무 잘못 없습니다. Esa persona no tiene ni una culpa, 횡단보도를 건너가고 solo está 있으니까요. caminando, ¿no? 그런데 잠시 후에 어떤 일이 벌어질지 Pero en poco tiempo, ¿qué va a pasar? 아무도 모르죠. Nadie sabe qué va a pasar. 이 사람 어떻게 ¿Qué le 되었을까요? pasó? 5발짝 더 건너갔을 때 제가 이런 일 당한다고 생각했을까요? Pensaba que si cuando caminé 5 pasos más le pasaría esto o no. ¿Sabía? 모르니까 가지요. No sabía, por eso caminó 5 pasos más, ¿verdad? 그럼 이 사람이 짊어졌던 가방 속에 무엇이 있든지 간에 Dentro de la mochila, ¿qué hay? 어떤 성공을 이루었던지 간에 Cualquier tipo de deseo que cumplió, 자기에게 무슨 유익이 있느냐 그 ¿de qué 말이에요. sirve todas las cosas que preparó en el mundo? 여기 중국 북경입니다. 상해. Aquí es Shanghai de China. 여러분 놀이공원 가보셨어요? Ustedes también han ido a parque, así diversión, 한 바퀴 돌고 así gira por una vez, baque 돌고. 2 veces. 그 다음에 어떻게 일이 벌어질지 모르시죠? No saben qué les va a pasar, ¿verdad? 그걸 알면 이걸 Si 탔겠습니까? hubieran sabido esto, hubieran andado en este... 이게 인생이요. Esto es la vida. 자, 이 장면도 충격적인 장면입니다. También esto es la escena tan sorprendente. 육교로 넘어갔어야 되는데 Hubieran cruzado dentro de abajo de cruz 빨리 지나가려고 para pasar muy rápido. 무단횡단한 거예요. O sea, caminó donde pasa el coche. 제가 멕시코에 보니까 Después que vine a México, 정말 무단횡단 많이 hay 하시더라고요. muchas personas que cruzan la calle del coche como quieran, ¿no? 조심하셔야 됩니다. Tienen que tener mucho cuidado. 죽었을 거예요. Murió, ¿no? 자, 이 모습은 También esta imagen 러시아라는 나라에서 en un país, Rusia, 작년에 있었던 일입니다. lo que pasó el año pasado. 한 가정이 Una familia 바다로 al bar 이 휴가를 즐기러 가고 있는 장면입니다. estaba yendo por vacaciones. 이 사람은 잘못한 게 아무것도 없어요. No hicieron nada de culpa. 내가 잘못 없다고 해서 내가 안전한 것이 아닙니다. Aunque yo haga bien, no es que estoy seguro.
지금까지도 아무런 문제 없어요. Hasta ahorita no les ha pasado nada. 근데 맞은편에 오는 트럭에서 Pero camión que viene al sentido contrario 이 벽돌을 실은 차입니다. es un camión que lleva ladrillos. 그래서 어떤 일이 벌어질까? Vamos a ver qué va a pasar. 생각하고 싶지 않은 일이 벌어져요. Algo que no quieren pensar. 옆에 탔던 아내가 La esposa que estaba al lado del chofer 그 자리에서 즉사했어요. murió directamente en ese lugar por ladrillo. 여러분 어떤 사람은 아침에 나갈 때 Unas personas cuando salgan de la casa en la mañana, 다시는 돌아오지 않을 길을 나가는 사람도 있어요. hay unas personas que van al camino que nunca pueden volver otra vez. 동의하십니까? ¿Están de acuerdo conmigo? 하나님 만날 준비하시는 것이 맞습니다. Tienen que estar listos para ver a Dios. 여기 Aquí, 잠언 27장 1절에 Proverbios 27:1. 읽으시죠. No te actes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. 이번 한 주간 Esta semana, 여러분 저와 약속하시지요. ustedes por favor prometan conmigo, 꼭 빠지지 마시고 말씀을 들으셔서 sin faltar, por favor, escuchen la palabra todos los días, 하나님 앞에 온전한 믿음, para tener la fe perfecta, 온전한 관계를 맺는 것이 para 중요합니다. tener la relación perfecta con Dios. 부탁인데 Les pido que participe todos los días. 아스타 마니아나 Hasta mañana, 보르파브로 por favor. 오케이? ¿Sí? 내일 꼭 빠지지 마시고요. Mañana sin faltar. 혹시 주변에 Sí. 여러분 가까우신 분들 꼭 모시고 나오십시오. Alrededor de ustedes, si conoce a unas personas, traigan 여기 también. 아직 자리 많으니까요. Todavía hay 꽉 más 채우게 asientos para que se llenen este 많이 lugar. 데리고 오셔서 Traigan más invitados, más 하나님의 conocidos, 말씀의 성경을 배워봅시다. para que aprendan la Biblia, que es la palabra de Dios. 같이 기도드리겠습니다. Vamos a orar juntos. 우리를 사랑하시는 고마우신 아버지 하나님, Dios, quien nos ama, 오늘 하나님의 말씀을 배웠습니다. hoy aprendimos tu palabra, 증거된 말씀 한 말씀도 농담으로 여기지 않도록 도와주시옵소서. para que no nos problememos de ni una palabra que aprendimos, que nos ayudes. 내일도 그 발걸음 말씀 앞으로 인도해 주시고 Mañana también guía nuestros pasos ante tu palabra. 늦은 밤길 돌아가는 발걸음도 주님께 온전히 의지합니다. Te confiamos los pasos de regresar a la casa muy bien. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도 올렸습니다. Oramos en nombre de Cristo, quien nos ama. 아멘. Amén. 수고하셨습니다. Gracias.